شنغال اوپراسیون اوکی سربارزانی پروسه آزاد کردن شنغال کو خریک تنسیقات و گل فرماندهت و هم دیسانت پیشمرگه من دورا تلسکوف و پشت آزاد کردن گنده تویره خورشید کن فرمو مامسون هند دیمن اوه خلق مال باشور خو حاضری خود کن بو رفراندوم و الویر جشن رنگاه هبو جشن رنگاه هبو که پیشان بدن نتوه که که شید گل همی اقلیات و ویک را بجین یعنی مسیحی و جو و یزدی و یعنی همی ویک را همشن سرخاک بجین اف جشن بوه چنده کرا بو أبا كل ذاك خلق الرزايا بيا الأورومية وان نسينا على أساس دلخوشية خوب رفراندوم قال وناس سروك الرزايا بيا هاتبو هتا هولير برفراندوم دیوانه که ما اسماعیل ابا هاتند آوارن بوم الموصل طبعا الحمی باجر العراق آواره رود کنه کردستان و حکومت هریم دلا که کراها پیشوازی الواند کرد طبعا يعني ما نزدیک 2 میلیون آواره عراق و خلق مال سوریا هاتبون على اساس ما میوانداری واند کرد اولی ما من نبودیم یک با تباس کن بس اول صورت رفراندوم و پشمرگیت میاد قهرمان جبهه جواز و طبعا رفراندوم جی ما اسماعیل از حس کم صورت که پیشان اول یکش کنیسه خلق میاد مسیحیت کردستان و داعش طبعا سلطان دبو پاکان دبو و اول یکش قشید من الویر داخله
باش سرجو أبا هندك كم هذا زدينا الوقت دست داعش بون طبعا حكومات هرم قالك يعني يا خاركاريون مادي عائلة وانكر كوفاجر دست داعش بينا والحمد لله هندك قالك إيش وانا تانو كرزقار بنا أبا هندك وان كتكانا أبا عائلة كمال حسك السوريا الرجاوة طبعا داعش بير تقيناك خوكوجاك شكل وطبعا مالواني روخاي يعني شل مالوان نمايا أوجد طبعا ديار بيشمرجي من يعني بشكل كقديم وشكل يعني نباش نم متطور شر داعش كان أبد جبهة شنغالن طبعا زادت الصالة كما الويري برجريت كرد الشنغال وأبصورتها طيبت هردوكي شنغالن هيجان مرد خلق ما بو رفراندوم يعني جدل خلق ما دبياكو زوت الرفراندوم كان دنگ خوب بدن الحمد لله هنده صورة تشار انه رفراندوم ما نسمع حكومات روسيا حلوست لك زور باش هبو يعني دلي ما خلق مال كردستان قالك بيد الخوش بو وجا خلق ما تشوفنا بر قنصل خانه روسيا بو سپاسگزاری و پیشگیری زیادتر حکومت روسیا أبجي وكود بنهار ديمانة رفراندوم خلق ما يعني شورك زور حيجانك زور هاتي طبعا ويا رجع سروق بارزاني أو ملعبة حوالي سروق بارزاني آماده ورجع كبيش رفراندوم وخلق بيش وازيه كجرم كده في صورة شرط بعشي كان كو مجالك بيش مرجع شهيدا مخابن حتى أمشيان كو بعشي كل دست داعش رزقار بكين ما سمعت طبعا بعشي باجرك كو يزيدي النافذة فلات نافذة كرد تدا برهند بجالك بو مجرين بو وتدبيني بيش مرجع بحمي هزخو حمي محاولة كل دست داعش در بنتو الحمد لله مسار كفتي بعشيك طبعا بصورة السنة هم ديسان بحث الرفراندوم وخلق يعني چند حزوان الرفراندوم بو او پیشگیری خلق بو رفراندوم و حزوان ما مسمع الأبد پشمرگی که ما خلق رجحلات ایرانه بس پشمرگی گل مشار داعش کری و أبد ایکش زاروک داعش راستی يعني وقت هاتن چجنه ما پشمرگی ما يعني خدمت هاوید کرشیر دا يعني ام خدمت دشمن خوشید کنی وکو بینی ما مسمع الوقت ما شنقال الدست دا مخابن قالك آخفتن هاتنا سر ما سروك وعد داكو از بزوترين كات شنقال آزاد كم او أبا أو لحظة كو سروك مجدي آزاد كردنا شنقال دتا خلق ما بو ويش عندي أب لحظة بو ما وكو نتوى كرد قالك لحظة كتاريخية برهند من ليردانه ما مسمع الأبا يكش ديمانة شرط باشور كركوك طبعا ما قالك شهيد دو حتى بست خاك كردستان وجند كن ما آزاد كري وان صورتها بيشان دن كتشش شركة مزن هو حتى أما جنده كما آزاد كري پشمرگی ما قدیم پشمرگی ما قهرمان قدیم پیشگیری خوب و رفراندوم دفت خانوله صورته
امام اسماعیل وان صورت او طبعا حکومت هرم خلال نزدیک 3-4 سال ما 2 میلیون آواره پناه داره. اول هندک زاروکت آواره نه کردستان کمپ مختلف حکومت هاریکاری وانه کری. اول جدیسان هر آوارد ما که سوریه که آتوبونه کردستان و مخیم وقت خلق مال سوریا هات کردستان تاجرت ما خلقت ما داوچن دا پیشوازی والکن ارزاق و خاردن یعنی اول نه حکومت خلق ما چه پیشوازی وان ما اسماعیل اول پیشمرگی من وقت طبعا اول خلق بندست داعش با چند ساله که وقتی هات ناف پیشمرگی خوگیان دی پیشمرگی ما چنه پیشوازی وان و هاریکاری وان کند که ببنه جایی که امن و امان. ما اسماعیل اول دیمانه که انفاله طبعا انفال کارساته که مزنه من زیادتر 108,000 نفر 8,000 بارزانی شهید بون 4,000 گوند هات خراب. اول دیمانه که انفال یکیش وان عائل خزانت انفال کل به صورت در کفتیم. ما اسماعیل طبعا میگوت ما گلک شهید دا ما گلک بریندال دا شهر داعش اول یکیش وان دیمانانه که یکیش پیشمرگی ما شهید با و حوالت یعنی نشن تحمل نکنود گیرین با حوالت خود شهید با الجبهه. اول طبعا وینه که سر دیوار هاتی که شان بعضی 84 حتی 88 پروسه انفال یعنی نزدیک 6-7 سال پروسه که ما اسماعیل اول دیمانه که قبرستان جای کوش خلق می سویل هاتی کیمیای باران دست حکومت بعث و اول قبرستان توان و اول هند صورت دین پیشمرگی ما که وقت داعش دل اول داعشن که پیشمرگی گرفتی اول پیشمرگی من بس مسیحینا و پیشمرگی نهاری کاری خلق مت کن اول دی من که دی که وضعی وان چطور نان کن ما اسماعیل 3-4 صورت ویره از دیوان پشاندم و پشتنگی فرمود. فرمود بس او 3-4 ما فرمود باش باش ما اسماعیل اول خلق ما کرده ما که بین دست داعش بود و نتشیا براویتن وقت ما شنگال آزاد کرد خلق همی هاتن ناف پیشمرگه و پیشمرگل بیره پیشوازی آواند کتن و میوانداری آواند کتن یعنی پیشمرگه ما همان کات شهر داعش کرد میوانداری یعنی حفاظت خلق مجید کرد که بپارزیتن ما اسماعیل اول عائله یزیدی نتوزانی مثلا 8 روزا چیای شنگال بون بینان و بخارن پشتنگه و خوگیان در کردستان حکومت یعنی همین توانه که جیب وان داوین کرد و خواردن و خلق پیشوازیت کردن و الحاصل اول اوجی نفس اللحظه پشت 8 روز چیای خلق پیشوازیت کردن آفدتن عفوا صاري كمل طبعا وقت هاتن خلق ما يزيدي هاتن ما تشجينا بون ما مخيم نبون بس
مثلا تاجرت ما خلقت ما هر جيك هبو مثلا يدونا وكو الوير استراحت كانوا بمن اف بنايه هشتا تواو نبوا بس تجي خلق ما يزيدي بو وكو مخيم كارتنا طبعا وكو موجود سرطان ما تشجينا بو يعني هر جيك هبو داتشن الوير استراحت كانوا دالوير يعني ابجي خانيك قديمه ابجي هر ديمانك دي عائله كي زدي تشجينا بون يعني تازه هاتبونا كردستان جاره لهيبيه عائله خوب كوبن اول مزارک ازید یابو مزارک و کلالش داعش پقاند بو اولش پیشمرگه ما پشت وقت ما آزاد کردی چطور فحص کردن زور سپاس مام اسماعیل فرمون گلک ممنون بسورانی بلند کردی مشکلی نیست دیدی کسی که هم بکرد توانی بود حضرت مفهوم هبالان سلام تکای هبال تکای اگر فرموندانشن سلام ریز تکایا کاک دانا بس بدن Внимание, пожалуйста, займите свои места. Джехо Быгрын Гали Мевана. Как князь. دقیقی اون جیخو بگرن تخازم گلی بدم ماموستا یونس تخازه چند گلیا سر پیشنگه ورا علامتی بده سپاس سلام روز به همیا دیسان خیراتنا همیات کم و هیوی سرکفتن بوی کنفرانس خازم طبعا کنفرانس که گلگ میجویه و ان شاء الله سرکفتین ده توابیتن ناو من یونس محمده از وینگرم الباشور از حولیره هاتیمه بس متبیات از من با مام اسماعیل تشریح کرد صورتا بس و همین و نزانی بس برهنده متبیت بس بجم اف صورت پیشانگاه دوسه بابت گرنگن که میجویه که اف 3-4 سال را برده میل کردستان درد خطن یکیشوان
هند صورتت ما بحث خبات و چالاکیت پشمرگه می قهرمان کن که چه شوازه که برگریل خاکا پیروزا کردستان کردی بابت که دیل که ناف صورت هنگشن ببینن او آواره و نازحن که خلق مل روژا و سوریا هاتو بنا کردستان و همی باجر دیت عراق و حکومت هرم زیده تر 3-4 ساله و حتی نوکجی میوانداری وید کرد و خدمت و چاوداری واند کرد بابت که مجویل صورت بابت رفراندوم بو که مهنده صورت دانه که پیشان بدم خلق مل چند بزوق و چند بشوق وجدل پیشوازی رفراندوم کردی و الحمدلله ما رفراندوم جی خوشی و سرکفتن انجام داد. دیسان هیوی سرکفتن با کنفرانس خازم و رضا احترام نهایی. مامیری فرم. Barang kondisioner tu na? Kondisioner ni tu? سپاس بو گکنس گلکی کفامه پی وان شکلاهات راستی جی گلکی بالکشن و هنگی 10 دقیقه مایه هم حاضری خوب بکن و اگه هم دست پیکا کنفرانس خوب بکن Nu gara povesti ar bine ce biși. Pa priveți. Nici mijadine să сказали, что там раньше. Минута молчания я запишу. Минуту молчания. Ну надо не бежим, да, то сача ладно, там тоже. Не повести аккуратно, надо, чтобы после этого میران گلی دام کنفرانس ما گفت هنگ ما زود دست بکرد هی ساعت 11 نه میدم چونکی پروگرام ما گلی که گرانه و البته 5 دقیقه هم تا زود دست بکن و کار بده میدم دست بکن است حازم ناسه بد ما سرو که Federasyona Kurdin Soveta Beri Profesor Knyaz İbrahimoviç Mirzoyev u Seruki Federasyona Kurdi Kırgızistan'ı Şeyh Ramazan Seyidov Aji Yura Nabiyev Seruki Komalla Dostani ya Rusya u Millet Kurdin konferansa me ido ve dizmana derbazbe روسی و نوتپرانی کرمانجی و دربازبه و هنک آخافتن
میوان ما روس همه ترجمه کن و هنگ آخوتن کردیجی همه روسی ترجمه کن از این چند گلیا روسی جی بجم سوا میوان ما дорогие гости наши друзья нашего народа, у нас сегодня конференция посвящена роли и задачам курдских диаспор на современном этапе. И мы будем конференцию проводить на двух языках. В основном здесь в аудитории у нас курдоязычные участники, но мы, значит, выступления будем, некоторые выступления переводить на курдский язык, выступления наших друзей, и некоторые выступления, интересные выступления будем, естественно, переводить на русский язык. Вот это, так сказать, техническая часть нашего мероприятия. И сейчас я с удовольствием передаю слово моему большому другу, нашему председателю, князю Ибрагимовичу. Gali خوش کبرا gali میوان کنفرانس مایا درز گلا میوان مج درهاتی اروپای سوویتا بره ایرو کنفرانس ما 4 ماه تیر ماه کار ماشینه حتی گوته و کی قاعده روزا ما عیانه هم حملی سر دیروک چند دیاسپورا کرده سوویت بره و تکیلیه ما تبی دیاسپورا کرده تمامی جهانه همه خبر دن افسر مزن دا گل سیاست مدار زانیار علمدار ما جیخو گرتنه برای دست بکرنا کار کنفرانس مخواست وای که ام دقیقه بیر بینن شهید شنگال وای که 3 ماه تیر ماه و جنوسید و شهید تمامی کردستان کو جالی داعش دهاتم قتل کرده رجا ما و دقیقه بوی خاطر جنوسید تا شنگال دقیقه اونا بیر بینن شاید نادرم خسته کم او قتلیام جار کدنج نواکله دوری گلی مبا ملت مبا گلی بریزم دست پیکا خدا دکارن رکلامند اکا کنفرانس آخ بنکشه او آخافتن آرا حتی 15 دقیقه و کی جان دوجن آخافتن گوره دکلات پیشنیاری کردن 5 دقیقه حتی 5 دقیقه همه بکن گله کی زمان جتون نه و اگه دی پرسا به بنا پرسا صافی کردن حتی 3 دقیقه از گله کی رجا دکم و اگه ام هفته نوا کردن او پرسیک تنه گوتنه او کارک ته گوتنه جارا کدام دوباره نکن حتی گوتنه هم کارم بیشن تمام بو و اگه دنیجی چه پرسیون دیفسار مرا بشینن که خوازه باخ و آخافتن روی هوا دکاره بری در نابخ بشینه هم ببینیرن بری اوی با ماه لیسته حوالا پیشاکشان نوایی که گره باخ بن یه خواسته یه جهه بشین دکارن کرم کن بیشن دموکراسیا تو اکتونه کیک چند خوازه دکاره به گلیق بیشه لی قاعده روز کنفرانسی هم در نکردن مجارا کنفرانس ما درقا حال وقت دیاسپورا کرد سوویتا بره او تکیلی ما دیاسپوری ولات جهان اروپای ملت دن او گریدان ما ولات خورا
ولات پاریزیا ما راه می ولات خوی کردستان و گریدان ما آلمان جا کنفرانس ما امش پرس گره که سیاست آن اولا پارتیا شاشیا اما پرس گره نپرسم اون دکارن خوافتن خدا آلیکاری بدن ما ام چا بکن و اگه دیاسپور می دورای ولید که دجین آخا دولت کمارت ماینده ام کار خود چا بین نسیری دا اما آلیکاری که مزنه اونه بنده گلیم دا ما گلیه کرده یک دا کرم کن گلیه تا گلیه برو خبر دم بانک اوک آغادی که خواستم بیشم ایرو برا میوان ما روس برا رونشتنه و اسیوی دکم مثلا ارزانی ترجمه کرد بداری ترجمه کرد البته که رادوانجی بداری وانا را ترجمه کرد چونکی پرانی و گرمانجی کنفرانس هم در باز از برای دیسا جرکا بیجم ایرو کنفرانس هم تاوی ما فکر خوبه به ما را پارا ببکه سیاست مدار دنیای عیان دوست گلی کرد سوسیولیکه که ناود دنگ پروفسور کاک اسماعیل بشکچی امجر اگه دست نه زانم باید هاتی برا کاک اسماعیل بشکچی هم زانه وگی که تمامی عمر خود پیشکشی کار کردهاتی کردهواری کرداکیریه بوی ماف کرده حق کرده پاراستیه و گلگی کتی آستنگیا گلگی حبس و زندان دیتیه ایرا سر ما سر چاوه ماتیه میوان می قدر بلندی حسکری وکی آبرا جرگا اولن رشته سر چاوه ماتیه ساین پروفسورم خوش geldiniz. Gelişiniz bize şeref verdi. Her gelişinizde biz seviniyoruz. Siz Kürt halkı hakkında, Kürt tarihi, medeniyeti, Kürtlerin haklarını koruyan büyük bir ilim adamısınız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim size. Devam edelim. Yani bana sadece tabii kare xabata ve kongre amadın. Megoz Avrupa'yı tamamıyla cihanetten. Le Harema Kurdistan'ı diaspora Kürdi Sovyet'e beri bir noka. İroj Harema Kurdistan'ı berpersarı Vazarata Kurdistan'ı ya Sarı Kumar Kurdistan'ı ya Sarı Vazir Kurdistan'ı Brez havalı Mayro Amadana bu hatına var. Em gel ki خوشحالن سپاس دکن و اگه هون ملت گل ایرو بخوای نهیلن او گلی که بخوای نوا ملت مایندا قدری بیشتونه hatına var جم گل کی کبارن صرف نیازن برا چند برز حواله ما قدر زانه hatına ذکری موسی که موسی سر چوا هاتیه هم دست برو وقته اما که دینار مزری ده که دینار مزری دیار مزری سر تپاشی کرده کاروان آکری حوالی با سر سر داغ کرد نه اصلا حوالی ما گلک جی اروپای هاتن است خواستم یورا شاملشون دابی حوالا بیش برا نو اروپای که حوال که هاتن سرچه سرسره هاتن نونر حکمت کردستان پولونیا جبر حاضره سپاس دکن گلک میوان هجا بر حاضرن واقعی هم نواهلدن البته و کنفرانس هم گلک وقت درش بند نونر پارتیا دموکرات کردستان بر روسیای و رئیس خوشای بابا کرلی بر حاضره برا سرو که فدراسیون کردن سوئدای کایایزو سرو که فدراسیون کردن فنلاندیای ولات نری سرو که فدراسیون کردن دانمارکای ادنان آقاجان سرو که فدراسیون کردن بینلوکس خانم کارینا وزیر از کردستان پریه گاجال محمد از اندام کمار و بری آماده کاری کنفرانس یا بروسلیه
و از نونر هنک پارتی و رخستان کردی نه ور حاضرن نونر پارتیا پاکه پارتی آزادی کردستانه ور از ور حاضرن و دوست می ور روس ایوانوف میخائیل ستانیسلاو میخائیلویچ ایگور سیرگیویچ ریمرش سان پتربورگ هاتیه و میخائیل چرنوف سروک کمالا یهودیا را حاضره و آگاسی ابرامیان ناوینم وادی مکارن که بدیم وادی مکارن که همونی دوست می هجایه و دوست می ارمنی جی من دید برا بون زم درکتیه ام کچ کاسلاو دکن و دیس از گلیب ما پروفسور ما گلی برزا ما گازی همو وکیلیت همو پارتیا کریه کی جان کرده ما کی درنه ما گویی کرم کنوارن دری وکیلیه چون آرمانجا ما یکیتیه ایران آرمانجا کنفرانس ما قیدراج ما فکر ما ام خازن یکیتی و یکیتی ما همو تکلیف کنه دعوتنامه شاندیه که کاتیه سر چواد نه هات دیسا سر چوا گله حوال نوه و نه هات گوتنی باقی قصری مزنه کن اون تاو دیسا دیوشم قدر بلنده بنا ما سر چوا ما هات نه اون لکا حقی بدن از چند دقیقه درقا کرد دیروکا ما کرد سوویتا بره ساج الهی کرد کازاخستانه چی تکرنه پرسه و هاون کارن بیجن گله مسئله هاون هم کارن در دوام گفت لیمی عصا رکلامی انداخت بیر نکر اگر میجی 10 دقیقه زیده کرد افهم برای بیش نزیر کن دوستا هم راضی بون دستر چوا گلی اولا اونچا زانن دیروکا کرد سوویتا بره نگه ها خاصی قدیمه پرانینا کرد سوویتا بره باکور کردستان در باسی کافکاسیه بونه ارمنستان آذربایجان بونه سال 1926 حتی 2600 مال سرحد در باز بون او حملی کرد مسلمان بون 18 سال جبر قتلام و رومان رجدیسا پارک مزن کرد می ازیدی در بازی ارمنستان گرجستان بون او حتی نه رقم با کردا زیده بیه ارمنستان وقتی که بنا کردا نابنده چاند و کلتوره و به هلوشاندن سوویتا برای رژیم سوویت هر دولتی که موافق خلدا و که بو ارمنستان بنا ارمنیا آذربایجان بنا آذربایجان گرجی آیا بون کرد ما پریشان بون بلای همو ولایت سوویتا بری بون ایران روسیا همو ولایتی و کرد ما جان دکن آذربایجان گرجای قزاقستان گرگزستان ترکمنستان دا کردن اول رقما برای کم بون نکا حتی میلیون نکه بنا بی خلقی یکیتی لازمه و که بکارون بینی سرهف آسیملیاسا گله کی پردچه ایلای آسیملیاسا مزن کی داره که جینار کردا ترک بن آذری بن او سدی نوت دو آسیملیاسا وقتی که اون زانن آذربایجان دا مثلا کردستان سور هبو بکی جی قدر 100,000 کرد نکایی رو بکی 5,000 تونه بن او تمام اکاز آسیملیاسا ارمنستان یا که 100,000 هبون ایرو بکی 20,000 کرد مانه گلک بوش ستم شر آذریا و ارمنیا بنا قرباغ چیا دست ببو گرد کرد جوار خود جی خود درکتن سال 1937 ستالین سیاست ستالین پارک کردا ارمنستان و نخچوان نزینگی چم ارس وگی نزینگای باکور و سوویتا بره هاتن نفکرن آسیا نوین و قزاقستانه اواجی سال 1937 سیتم گران بو
به ترین باربر و که حق مروایتی و داتون نبود جوالات قطاندن. سال 1944 شهر جهانی ددا دولت سوویت جگر جای آخسخا اسپین جای پارکا کرده ما دیساج قطاندن و که اونا دکارن آلیکاری بدن دجمن آنها و آنها تمیز کردن. میره وان شاندن شهر چون بر آلمان کردن شهر دوز کردن لی نفر وان زاروک وان بیره کال تجی ترین کردن دیسا جیوار وان درخستن. سال 1988 نهاجی دیسا پارکا کرده ما جرمنستانی درکتن مجبور مان ارمنی آذری بوی آقا قرباغ کردن شهر لی کرد ارتد آمان به خواهی به خدا بر اقدان روسیا بر اقدان ولایت ماین کی در اکو دکارم عبور خبرن ایرو حملی هر کمباره که دا نابند چند کلتوره هست کازاخستان دا سال 1990 پشتی هلوشان سوویت ما یکیتیا کرد کازاخستان بربانگ چه آزاکر صافی کرد و یکی که ام بکارون زمان عرف عادت ملت خود بپارزن از خوش ارمنستان دایک بوم ارمنستان خابتیم تابع ارمنستان ای امات نورا نه کتاب درسا هبون نه مامستمه هبون زمانش بیرد کردن ما کتاب نویسین روزنامه ما درخست کوار ما درکتن کتاب ما درکتن وقتی که ارمنستان نواند چاند و هنر بود باشه مکر که کازاخستانی رو وی کاری بردوام دکه او مرکز آتیا کازاخستانه و که به سیاست سرکمار کازاخستان دولت کازاخستان بونا کردا او مجال هاتیا ساز کرده و که اسامبلیا گل کازاخستان چه بود سرک اسامبلیا گل کازاخستان جی برز سرکمار کازاخستان نورسلطان نازاربایو بخو دیروکا کردا واجی ملت که ملت هواجی مشغول ده اینی جی گرگستانه یکیتیا کرد گرگستانه سرک یکیتیا کرد گرگستانه برس رمضان سیدوف برا آمده ایم آذربایجان دیسا ایا برا رادیو زمان کردی دنگی کرد روزنامه دیپلمات روزنامه درد کردن گرجای ده حواله ما برا حاضرن هر یک عالی خدا وی کاری دمشینه حملی روسیا دولت روسیا ایرو بنا کردا بیا ستارک مزن دولت روسیا هر دمجی آلیکاری دای کردا هر دمجی شرا دا دوا دا پشکریا کردا کردیا ایروجی دکه و اکی ایران و سرای دا وی جی دکن پایتخت روسیای مسکو و اکی دنیا دا باجار هری مزنه اواج دیسا دولت روس از خازمش نابه ما ریخستان آمد جرکدیجی سپاس پایه به من دولت روسیا اون بی کار می گراتی گلی برزان دیسا پرسکره که دیاسپورا چیه ایرو زمان تبیر کرنه مثلا ما هر مزن زمان تبیر کرنه زاروک دایک دبن اورسی خبر دادن آن زمانی که کیجان دولتی دا کموری دا جان دکن یا ارمنی یا آذری آن زمان ماین هندبن دبستان تونه دیو بابه اون نکارن وکی که این مسئله بکن گل جاره هم داشتن نوا کردا گنده کردا تشکی هاجی بیه عجیب ما پرست کرد لاو زارو که 15 سالی 10 سالی تو کردی دوی نا اپو بابه ما کرده دیا با کرده لز نا لاو تو چی دوی از ترک مان دوی ملتی ماینم نکارن حملی اموان پرسکره که گره بدن صافی کرنه و کی که روزنامه مگره هفن تکیلی متوی دیاسپورا هفن و کی که یکتیا چکن چون هاتن هفن و کی کچ خورت ما هفته ببینن اما لابتش کی زواجی چه به مثلا اکم ملت اندانا با اواجی گله کی شرطه کی مزن اک و کی که اوا پرساجی نامدا گره بیاکرنه به هزارا پرسکری کنه که دوا کاری ما دیاسپورا دم خازن آلیکار بن با آلیکاریا و با آلیکاریا فدراسیون
کردای نام نتوی و یکی آمده بیا با سالا کن بیکاری دکن بونا خدمت تا ملت تا و امنت دولت و یکی کن بیشن ام کاری که مزن کارو بکن چک دست مته ام خواستم بوی ملت بکن او یکتی ملت بکن کی در یکتی هوا اوا دراجی امزانو و یکی ببا مثلا بریم ما سعید نورسی بعد زمان گلی گل ایک خواهش کد بدوش گد دگو سه نیاره گل کردنه یک خیزانی نزانی بتفاقی آگرم هم بر وان هر سه نیاره بکن شر شکر نا وقت هاتی که خیزانی کمه ملت ها قاسیش فقیر نینه نزانیش ارتحاتی الدانه نزانیش خواندن هیا چوی نه داین استندن نه لتشتهری گریک چیه بتفاقیه او بتفاقی او جمنباری هم نخواستن نیاری مای هری مزنه اسماعیل آقای شکاکی سمکو خبر اکویش خوش کتا بیرامن دوی کرد ملت که قهرمان برخواست لشد مقابل هم را فاقانتونه یکی تیانتونه هم ناپذیرن هم قبول نکن مزنتای هم قبول نکن ملت ما این را کولتی را دکن وی را قایلن لی ملت خود را وی خوازی نخوازن از خوازن وی که یکی تیان محبه وان داویا مثلا ولات ما کردستان دا 25 ماه ایلول کاری که مزن رفرندوم که مزن گوره در باس بود گل 193 رای خدا اره بای رفرندومه اره ای رو وکی که سرخوبون نبو چه نبو به اتفاقی بود سبب که نبو امزان از وان پرسا ناویجمون تمامش باش زانن لی از گل که زانم گمانم که او اره ها گل او خسته که گل یه بمینه هنه که قرصیه ما قرصم لی گره استخ و او قرصه و آجا کدیجی چون ملت خسته که ملته دل ملته از خوازم باید هر 4 پارچه کردستانه گل من اتفاقم یکتی به مثلا جان هم دیویژن بای باشور با کورت بینا کردا به هف درده ام گل اکن ام دل اکن دل کردا پارچه نکن ام یکن بجی گل ما ملت ما یوری شبیلش استخمید که بلا وقت هایده شما دیسا جی از خواستم بیجم گل پرسانه مرد کارا بیجم و اگه وقت چه و پرسه و هوا نزدکارم برسی و پرسه و بدم بوی دیرو که کرده سویتا بره حال ما کار ما و همه بکن چیم که حال کرده دو ایرو اسمه پرسه ما هوا زور سپاس کرد بدهیم چو ترو بیسه ككجر وري تزاني برسام باشي بكن ام برنامج خود دام كن باشي تزاني كك كنياس قالكي رابورت قالكي تجربه قالكي باش بو و از تخازم ام گوری برنامه بمشن و ما هناكي هلبت هناكي توليه بكر از تخازم بيشي قليبت ما كك ذكر موسى عالی نونر سروک پارتیا دموکرات کردستان و پریس سکرتار کک مسعود برزانی کرم کک سکری Ничего страшного.
ڕۆژ باش بەڕێزان. خۆم بەبەختەوە دەزانم کە ئێستا لە خزمەت ئێوەی بەڕێز خۆم بەختەوە دەزانم کە ئەمڕۆ لە خزمەت ئێوەی بەڕێزم ئێوەی کە پێکاتونە لە ژمارەی خەڵکی کورد و کەسایەتی ئاکادمی و سیاسی لە سەراسەری گیان هاتوونە بۆ کارێکی مەزن هاتوونە و لە پێناو ئامانجێکی مەزن لێرەدا کۆبوونەتەوە. من بە پێویستە دەزانم ئێستا سوپاسی سەرۆکایەتی دەستەی سەرۆکایەتی ئەو کۆنفرانسە بەڕێزە بکەم و دەمەوێت بە ئێوەی بەڕێزیش و بە کۆنفرانس ڕابگەێنم کە جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی زۆر خۆشحاڵە بە بەستنی ئەو کۆنفرانسە و بە بایەخ و گرنگیەوە دەڕوانێت ئەو کۆنفرانسە و لەبەر ئەوەی کە کۆنفرانسەکە ئامانجی باڵای هەیە ئامانجی پیرۆزی هەیە و ئەو ئامانجانە لە خزمەتی بەرژەوەندی گەلی کوردستانە و لە خزمەتی ئامانجە استراتیژیەکانی ئینسانی کووردە بۆیە جەنابی سەرۆک بارزانی پەیامێکی تایبەتی هەیە بۆ ئەو کۆنفرانسە و من ئەو شەرەفەم پێبەخشراوە کە پەیامەکە بۆ ئێوەی بەڕێز بخوێنمەوە. پەیامی جەنابی سەرۆک بارزانی بە شێوەزاری سۆرانی نووسراوە و برای بەڕێز کاگیوری عروسیەکەی دەخوێنێتەوە بۆ ئێوە بەڕێز. بە ناوی خودای بەخشەندە و میهرەبان بەڕێزان سەرۆک و ئەندامانی کۆنفرانسی فدراسیۆنی نێودەوڵەتی کۆمەڵە کوردیەکانی وڵاتانی سۆڤیەتی پێشوو میوان و ئامادەبوانی بەڕێز ئەم کاتتان باش. دەستخۆشی لە بەستنی کۆنفرانسی فدراسیۆنی کۆمەڵە کوردیەکانی وڵاتانی سۆڤیەتی پێشوو دەکەم و پێزانینم هەیە بۆ هەوڵی یەکە بە یەکەی ئێوەی ئەزیز بۆ ڕێخستن و یەخستنی کاروبار و چاڵەکەەکانی کۆمەڵە کوردیەکان لە وڵاتانە بۆ هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم. بەداخێکی زۆرەوە گەلی کورد بە زۆر و بەبێ ئیرادەی خۆی دابەش کراوە. ئەو دابەشبوونە وای کردووە گەلی کورد تووشی کارەسات و زوڵمی گەورە بێت و کورد بۆ بەرگری لەمانەوەی خۆی بەرخودانی کردووە. هەموو شۆڕشە یەک لە دوایەکانی گەلی کورد بەڵگەی ئەو ڕاستیان و سەلمێنەری ئەو حەقیقەتەن. جینۆساید، ئەنفال، کیمیاباران، ئاوارەکردن، پەلاماری تیرۆریستان و ئەو کارەساتەی بەسەر خوشک و برای ئێزیدەکانمان داهات و دەیان کارەساتی تر ڕووداوەکانی دوای ڕفراندۆم هەر هەمووی بۆ تواننەوە و لە ناوبردننی گەلی کورد بووە. بەڵام پشت بە خودای گەورە و خۆڕاگەری گەلەکەمان و قارەمایەتی پێشمەرگە گەلی کورد زیندووە، ئیرادەی تێک نەشکاوە و لە خەباتی خۆی بەردەوامە. گەلی کورد هەمیشە ئاشتی و پێکەوە ژیانی ویستووە، هەرگیز نەیویستوە ستەم لە گەلانی تر بکات و دەیەوێت بە ئاشتی و سەربەرزی بژیت. ئەرکی هەموو لایەکمانە بە باشترین شێوە پەیامی ئاشتی بگەێنین و جیهانیان لە دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان تێبگەێنین. لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵی ئەوە بدەین پەیوەندی کولتوری و سیاسی و دۆستایەتی بە باشترین شێوە لەگەڵ گەلانی جیهان دروست بکەین. بەڕێزان، زۆر خۆشحاڵم کە ئێوەی بەڕێز لە هەوڵی ئەوەدان لە ڕێگەی یەکگرتن و خۆڕێخستن لەسەر شێوازی سەردەمیانە ببن بە پردێک بۆ پەیوەندی کورد و ئەو وڵاتانەی کە لە نێو جگرافیای سۆڤیەتی پێشوودان. لێرەدا بە دەرفەتی دەزانم کە جەخت لە پەیوەندی مێژووی نێوان هەرێمی کوردستان و رووسیا و وڵاتانی تری سۆڤیەتی پێشوو بکەمەوە کە ئەو مێژووە لەسەر دەستی جەنابی بارزانی نەمر بناخەی بۆ دانرا و گەیشتە لووتکە. هەروەها پێزانیشم هەیە بۆ سیاسەتی حکوومەتی رووسیا و وڵاتانی تری ئەو ناوچە لە بەرامبەر دۆزی ڕەوای کورد و ڕێگە پێدانیان بۆ چالاکی سیاسی و کولتوری و ئەو سیاسەتە بەرز دەنرخێنم.
بە پێویستی دەزانم سوپاسی بێپایانی خۆم ئاراستەی ئێوەی خۆشەویست بکەم بۆ هەستی نەتەوایەتی و نیشتمان پەروەریتان و دەستخۆشیتان لێ دەکەم بۆ هەوڵەکانتان بۆ پاراستنی ڕەسەنایەتی و زمان و کولتوری کورد لە نێو خۆتان هەروەها هەڵوێستی ئێوەی خۆشەویست بۆ پاڵپشتیتان لە خوشکوبراکانتان لە هەرێمی کوردستان لە کاتی ڕەفراندۆم هەرگیز لە یاد ناکەین و جێگەی شانازی و خۆشحاڵیمانە. ڕفراندۆم دەربڕینی ڕای ڕەوای گەلێکی مەزلوم بوو بە ئاشتیانەترین شێواز. ڕاستە ڕووداوەکانی دوای ڕفراندۆم و ناپاکی هەندێک کەس زیانی گەورەی لە گەلی کوردستاندا، بەڵام دڵنیاتان دەکەم ئێستا گەلی کوردستان بە ئیرادەیەکی بەرزتر و بە هۆشیارێکی زیاتر ماوەتەوە و ڕووی لە داهاتوویەکی گەش و پێشکەوتنە. لە کۆتاییدا ئەوە دووپات دەکەمەوە کە ئێوە خوشک و براو ئازیز و جێگەی ئومێدی ئێمەن و پشتیوانی لە کار و چالاکێ فەرهەنگی و سیاسەکانتان دەکەین. هیوادارم کۆنفرانسەکەتان بە بڕیار و ڕاستواردەی باش کۆتایی بێت و دەواازەیەکیش بێت بۆ یەخستنی وتاری ئێوە و کوردەکانی ئەوروپا و هەروەها هەموو جالیای کورد لە وڵاتانی جیهان. بمێنن بە خێر و خۆشی. مەسعود بارزانی، ئاگۆستی 2018. Маленькая поправка, как закрыть сад. Как закрыть сад галактик спас, as मैं банга как Масуд मैं ज़माने रूसी तर्जुमा करिए वो सवा галактик वरा रूसी जी फाम दकन हमें दोबारा बकन as ज़ूब बखूनम बाशे हमें दाम कन конференция हो. Послание господина Масуда Барзани участникам конференции Международной Федерации Курдских общин стран бывшего СССР. Во имя Бога Милостивого и Милосердного. Господин председатель и участники конференции Международной Федерации Курдских общин на постсоветском пространстве. Уважаемые гости и участники, добрый день. Я приветствую вас в связи с проведением этой конференции Международной Федерации Курдских общин на постсоветском пространстве и хотел бы выразить всем вам признательность за организацию и объединение работы и усилий курдских организаций в этом регионе и пожелать вам успехов. К нашему великому сожалению, курдский народ был насильственно разделен, что привело к огромным трагедиям и угнетению, против которых курды оказывали сопротивление, и продолжающиеся курдские восстания являются лишь свидетельством этой исторической несправедливости. Геноцид, анфал, химические атаки, массовая миграция, изгнание, теракты, трагедия, поразившая наших братьев и сестер езидов, а также десятки других трагедий и событий после референдума в курдистанском регионе, все это было частью усилий по уничтожению курдской нации. Но при поддержке Бога и стойкости нашего народа, героизме Пешмарга, курдская нация осталась с непоколебимой решимостью, продолжая свою борьбу. Курдская нация всегда выступала за мир и сосуществование. Она никогда не стремилась угнетать другие народы и преисполнена решимости сохранять мир и достоинство. Долг всех нас донести наше послание мира до окружающего нас мира и донести до международного сообщества справедливые устремления народа Курдистана. Кроме того, мы должны стремиться к тому, чтобы наилучшим образом наводить мосты культуры, дружбы и политики с другими странами мира. Мне очень приятно видеть ваши искренние усилия, направленные на то, чтобы стать важным мостом между курдами и народами, которые проживают на постсоветском пространстве. И вы делаете это путем объединения и организации на современном уровне. Здесь я хотел бы подчеркнуть исторические связи между Курдистаном и Россией и другими странами бывшего Советского Союза, которые были заложены еще Мустафой Барзани и которые сегодня привели к глубоким партнерским отношениям. Я также хотел бы выразить признательность российскому правительству и другим странам региона за их политику в отношении курдского вопроса, которые поощряют курдскую культурную и политическую деятельность. Я также хотел бы выразить вам свою признательность за чувство национального долга и приветствовать ваши усилия по сохранению курдского языка и культуры в вашей среде.
Мы также с гордостью вспоминаем вашу поддержку курдского народа в курдистанском регионе на референдуме. Референдум был способом самовыражения угнетенного народа. Это правда, что события после референдума и предательства некоторых людей нанесли большой удар по народу Курдистана. Но я хочу заверить вас, что народ Курдистана остался с неизменной волей и более высоким самосознанием и уверенно смотрит в благополучное будущее. В заключение я хотел бы подчеркнуть, что вы, наши сестры и братья, и с вами мы связываем наши большие надежды. Мы поддерживаем вашу политическую и культурную деятельность. Надеюсь, что на вашей конференции будут приняты положительные решения и рекомендации, которые станут основой для объединения ваших и других курдов Европы и курдских общин во всем мире. С уважением, Масуд Барзани. Я думаю, мы продолжим, и я думаю, что будет это общее решение, чтобы мы после конференции направили бы ответное письмо, значит, лидеру Масуду Барзани. Я немножко продолжу. Наверное, мы с самого начала должны были это сказать. Мы будем работать до часу. Ասաբում դամ կռուսի ադում məsերը սերի դա եւ գերեկի բգոտ ակի կոնֆերանսը մե հատա saat յեկի ամե դամքն բաշի saat յեկի հատա դա ամե խարնե խոնդ ու բաշի խարնե դիսավե դամ բե խավտան բվն ու դավի ամե ֆիլմակ անինա ամե ֆիլմակ գալեք խոշեմ խոնե դիտելի աս հիվիտարում վակիվե բաշ դար բազվե او جدول برنامه تام یا کنفرانس هم و من سری داشتی برای خود قرمان نفسین من ناویل ندا ج آلمانیه لنا بلژیکای پارلمانت اروپایی تا کارت که و اندام کما آمدکاری یا کنفرانس یا بروسلیه هنجی برای اندام گلک رخستن Komalen u Kurdi Sovjeta berine, evo kak Knyaz Seroke Kurdin Kazakstane, kak Ramazan, Sheikh Ramazan Seroke Kurdin Kırgızstane, vera nunere Georgia vera hazırın, nunere Ermenistan vera hazırın, nunere Belarusya vera hazırın, nunere Azerbaycan vera hazırın, u nunere gelek nahiye Rusya'yı vera hazırın. سروک گلک رخستان علمی برای حاضرن مثلا که ابوبکر سروک انستیتوت کردستان و رجالت نوین برای حاضره سروک فوند کلتوری یا چند کردی نجدا کوچوی برای حاضره سروک انستیتوت ازدیزانی رخ انستیتوت رجالتی یا اکادمی علمی یا روسیا یوراد هستنی اوجی را حاضره اوا از توجم سواکی ناسیا بد مهدا شاندک سانت پتربورگ هاتیم شاندش ساراتوی که کورلی کسانوف سروکی автономия کلتوری یا نهیا ساراتوی گوری قانون روسیایی واقعی ملت واقعی اردوی روسیایی نه مافی автономия دانه آنها دا امجار نه هنک دکن هم دوین واقعی автономия کردا گلک جا تنهیه لبرا روسیا گلک جا هیه автономия کار دکن و دبکی نوی هنکاجی من برا که خسرو افجیش کازاخستانی برا حاضره سوریک کره اندار می مزن اکادمیک شکریم و شرمنستانی برا هاتیه برا و ام تام کن از ناد گلیت خازم بیشم بدم شو اوفیسا سرک وزیر کردستان دیار مزوری Пустим этого, пустим потом на дерево, да? Можно.
بس رولینی اجده بود آباجی را بود اول نجا نونرین کرد لهمی کمارن سوویتا برای خود برای حاضرن نونری فدراسیون کمالین کردستانی لاوروپا دوست انگل کردستان میوانش نتوین دی من همی بخیر آدم سرچابا کمیته آماده کارا به کنفرانسی جوار سپاس دکن سرکفتن واده خود سپاس گلک سپاس وکو دست بکر جی دکتر کنیاز دست بکر هند زانن ده چارمین سالبگر کارساتا جرگ برا شنگالو دوی کارسات دا به هزاران کرد و به تایبتی کردین یزیدی جا آخوان هاتن درخستن مخابن به هزاران گچو خورتو زاروک و پیر هاتن رواندن و وندا کرن لوما ده جه دعا کرنه برز و احترام به لهمبر شهیدین خواه ببیدنگی ده سکنه هر لور صلاوا بو خوراگیریا خوشک و برا دایک و باب زاروکن وندابویا دشینین که ایرو در روشکا درونیا گلکی خراب دادش هر کس دزانه که برینا کارساتا شنگال زیده مزنه ده جان و جسد کردان دا لو ما گابا که کارسات قومیا سروکاتی حریم کردستان خلق و حکومت حریم خشک و برای انخوال شنگال بتنه نهشتن خلق ما لدورا بهدینا درگه مال خواب بکرن حکومت حریم جه مال بو کجبران چکرن پیشمرگه بن سروکاتیا سروک بارزانی دا بخونا هزاران شهید و بریندارا شنگال و گراندن هر ویدم رزدار نچیروان بارزانی لو اوفیسا خو دپارتمنت رزگار کرنا کردن رواندی و اندابوی چکر حتی نها زیده لسه هزار کس هاتن رزگار کرن سوز دایا که حتی یک کس گرتی یان وندا ما با اول خبات رزگار کرنا خوشکو برای یزیدی بردوان بر جارکا دی لهمبر شهیدین خواه بر رز و حرمت دسکنیم حوالن رزدار مخابن لوی جغرافیا کو ام کرد تعداد جین لجه کو جداهی کلتوری نتوایی جواکی و مذهبی ببا خمل و جوانی جیانه بوی صدم کنفلیکت و مالویرانی و مهاجرت و کجبریه جبروی چنده داگیر کرن ولات شر و تالان کرن صدم هر سرکین مهاجرت و پنابربونا کردان بویا دیروکا میادور و نزیک دان لو ما اگر انوان کریتریا بو دیاسپورا بکار بینن ام دکاریم ویجین جواکی که مزنی کردی یا دیاسپورا هیل جهان دا به تایبتی لولات اوروپا هر وسا لروسیا و کمار دنیا سوویتا کبن دوی ام دلخوش بن کو گوهرتنین سوسیال و کلتوری لوان ولاتا نکارینه ناسنامه اتنیکی و جواکا کردی به حزب بکن کرده حتی آستکی بلند خوش اسیمیلاسیون و وندابون پاراستیه لیدویش بیر نکی نفش دوه و سیه و گلک بزحمت نفش چاره کرده ده خطر اسیمیلاسیون دایم البته اگرم بحثا کردن سوویتا کفن بکن دوی رولا چاپمنی و ویدمه ریاتازو بری هنگیجی چاپ کرنا یکمین رومانا کردی یا عرب شمو هر وسا مدیا یا دنگی رادیو ایریوانش بیر نکی اوانه نبتنه لسوویتا کفن بلکو لتوای کردستان رولا هشیار کرنا نتوایی دیتو روشنبیری سردمی بلاف کرن جبیر نکی که ده همان دمه دا وان پیشگیریه کامزن دا شورش باشور به سروکاتی سامبولا برخودان و شورش نمر سروک مصطفی بارزانی پیش انگیجی پیشگیریه کردستان کمارا کردستان لمحابات کرن و شهید نمر قاضی محمد کردن روسیا و کمارن دنین جغرافیا
و جغرافیا نه تنه بو کردستان گرنگه بلکو کارینه لبیاون سربازی سیاسی آبوری کلتوری و سوسیال دا آلیکارن پیشکفتن بن لوان ولاتان جی لو ما دویج بیر نکی که دجیانا ملتان دا الیتا هشیار رول دلیزه کسین که پیشیانها کمالا و دزگهن کردی لدروی کردستان چکرنه کارین سربلندی و رومت کامازن با خود دیروکا نتوای خدا تومار بکن هون ینکو ایرو لروسیا و کمارن دنین سوویتا کون هم فدراسیون چکریه هم خبات دکن بو برفره کرن آیکتیا کردال و دوره جگل خورا خدمت کا مازن دکن لیده همان دم دیجا هنگ سربلندیه کی مازن بخواد دیرو که داد نویسینن به هبون وان دزگه ها امی هم ناسنامه خویا نتوایی بپارزن امی بکاربن نفش نوی کردان لدر و با آواکی درست بناوا کردستان و گریدین وان دزگه ها گرینگیه که سایکولوژی هی بو زاروکن ما باور بخوبونا زاروکن ما بهز دکه گلکی گرینگ زاروکک دما جدیا خود به پشتی مازن به هست به هبونا خاک ولاد ملت زمان کلتور کا جدای خوب بکتن لسر وی بنگهی شخصیت خو آوا بکن گرینگ دزگه و مال مهبل لوی گرینگتر ام خبات کا دموکراتیک و مروانه دوان مال و دزگه ها دا بکن گرینگ ام کردن دیاسپورا ببین آلیکار بو بهزکرین پیوندی کردا بو کردستان را لید همان دم دا پیوندی ولاتن کو ام لیدجین دیگل کردستان بهز بکینن جهمیه گرینگتر اوه گمال و دزگهن ما ببنه آلیکار بو بهزکرین و پاراستنا آسایش نتوایی و جواکی وان ولاتن کو دیاسپورا کرده دادجی بدلخوشی و دکاریم بیجین که جواکا کردی لدر و کردستان پیشکتن آبوری سیاسی کلتوری و جواکی زانستی به دست اینانه مدید که بری چند روژا کردکی جروشحالات کردستانه کاری بو یک جوان چار کسین جهانه با که خلاتا فیلد زاماتماتیک به دست خست املور پیروزباین خواه بو کوچر بیرکار دشینه هیویدارین که جبو برف پیشبرین جواکا کردی لدر و کردستان ام خبات کا آشتیانه و دموکراتیک بمشینین ام بکاربن کنفدراسیون و فدراسیون دیاسپورا دا مزرینن فایده جوه پتانسیال مزنا کردان بکن که لدر و کردستان هیا دوه ام زاروکن خواه وندانه کن پیشگیری بو گل خواه پیدا کن میناک که جوانا ناو وان جواکا بین که ام لیدشین لدیماهی سپاس بو هوا سرکفتن بو کنفرانس سرکفتن بو خبات دموکراتیک و آشتیخازه گل کردستان لهر جهه کی بیده ببینند خیر باشید سپاس کاکویر سپاس نه ام تازن به ریاسکایپ گلی بدنه اکادمیک نافدار ست حیف باقی سوا تندرستی خون کارو برا حاضر بیا مریکی گله کی نافدار ناو کرده سو نکتنی ناو کرده سوویته کرده تمام یادنه اکادمیک نادیر کریمویچ نادیروف کریم کریم پاتکوشش Да, перечепин. Нет, мы пока потом, а?
پرسه تکنیکی اجدادش نه وقتی حل به پروبلم حل به عملیتی ساوه گرنه سر به پرسه امتحان کن و گلی از پیش داشتی گفت که تازه ما فی آخافت نوستی نه به نویسکی مرا بشینن و که هم تک نه پروگرام آخون نا گلی اره چه بو خط چه بو اره خط چه بو که Пожалуйста, мы вас слушаем. Мы вас слушаем, начинайте. Veli havale aziz, Translave Kurdistan, Polat Paris, Şiret Namusa Kurdistan, Azrejin Serçava, Sersara, Delegatsiya na Kazakhstan'ı, Sarakartiya, Prezidenti Asıltatı Merkurda Kazakhstan'ı, Profesör Akademik Brez Mirzoyev, Knyaz İbrahim Navacivini'de. Asa hasal dükkan ye vaçık karar daksında ye beja ve binesi. Biraz kalın çekini bu giruki bejin. Açıma dövizin serçava sersara. Çünkü aynı Sovyet'de Moskva aytaklamadı. Malamadı. Diyor galet işte giruki продаж Москвa'da стоит. Oradan Teknobirova çand salik Mala Mustafa'ya Namri, Barzani Namri Moskva'ya jid. Ve hayli müzi Moskva'ya aspirantur etsin. Aditli mehabun, şunahatli mehabun. Ve hayli fakat Barzani pensit merve kova darbazı Sovyet'e bu. Sovyet'e nizam bu. Çimervin, çimellete Kudapşinin Kışan'la Özbekistan'ı ciddi koltuğda kimi varsa. Başı Mala Mustafa'yı Namri, Stalin'la Galazı'la Nevisi Kod, Mala Mustafa Barzani çan havali oyunu Moskva'ya Akademiya Askeri Frunze Kalaskır Noy Orkestan. Ya Stalin bir çıt fazla çimiller. Ortadvara bilme av zamanı Mala Mustafa Barzani Moskva'ya Tuko hoda neyse. Bu kurt avada 1500 salı bekleti. Vata Stalin'den bir marabejin çimle, çim hoda. Stalin rahat bejin. Курдский этнос самостоятельный и правомощный субъект международных отношений. Но курды – нация без лидеров, не способная к самоуправлению. А примерно 1500 соли Сталина годами. Ваши Сталин галят, что Индия дарах трудала, Gutna vaziri parasını bu zamanı Abakumu Stalin darat kurdu partner Sovyet'de подвиже. Это смелые и самоотверженные люди, готовые на любые жертвы во имя национальной идеи. Они очень дисциплинированы, но в то же время трудоуправляемые со стороны. Звичайно, Венерн Летиса, Мадам Мустафа Барзани, так шикарный, Kurd karın, Sarkozy karın hakimdi. Hazar nasıl пенчisi Сталина Вишнятни Киселев искали когда-то Советы парастыны. Две Сталин
بودایی بود در ایمنا هم قلبتنا أرمينيا ويهودية كنيسة أرمينيا евреям дадим слово. мыслительный аппарат его работал глубоко и четко. Очень быстро ориентировался в политических, социальных вопросах, потому что все это вылезло в его сознание. Ваша унака мазнавади стали дарах нарамасо барлони шиару. Hazar nasıl genç hafta sonu Madam Mustafa Barzani'nin adına kır İmna kvartiroviya Novoslobodskida Hazar nasıl genç hafta sonu Sar Ermenistan'ı ra Yerevan'ı ra Ravşanbili me Yerevan'ı gış ditubun Darbazı çu Irak. Ve salı payızı şar dastpivu. Şar dastpivu he Sovyeti Газета Советы Правды, дарах Курдада, дарах Шарек Курдада, дарах Курчет Хозм Хата Ниса. Ава Дилоко Курда. Легале Хавалек Мала Мустафа Барзани Хатабун Ман, Начун. Муара Хавалтит Крияк Жона Хасан Гусами. На паспортовида Хасан Хусейн Лисина. Доктор, профессор, hatta 1906 ساله Moskva edecek. 6 ساله Berlin'i. Berlin'i profesör alik bu profesör ki per meşhur. Avçu daha da Almatı mevani, çünkü Berlin'i mevani. Khast muhabbeti yerak yok biye. Hastaxana ka mazin boy kurda çeker. Çünkü harcayı kariv hav. Şu Tur İran hat bu siyaset izni nada. İmena sava kurdaçık. Hazar nasıl notçası sonra Berlin çurama kudu Berlin yıldan. Karim Eyübi Sankt Peterburg edici. Filologiya kurda da bu doktor profesör. Jinovi Smirnova uris Jinovi Berak filologiya kurda da bu doktor profesör. Hazar nasıl not 8 salı çurama kudu Veysat kır. Juna khora vaki mebune muhabbet eldi. Juna bir ura halda zveriyor. Rahman Germani Moskva edici mehavalti kır. Tkazım bejim Kurdik Hazar nasıl 7 salı Malla Mustafa Barzani nameri darvazı Sovyeti bune Diroka kurdada. Nave kurdada. Nav bilingna kurdada. İzaka per mazniştin. Le hakkı sal derbazul le hata nako yakitema kurda tunan. Hazar nasıl not yaki sali me sarok Abdullah Öcalan havditnak çekir. Biraz Abdullah Öcalan Hazar not yaki sali. Mje perskirim go Kürdistan'a azay çi vakti çeve. Go vaki partiya kurda gışk bevne yak Ama 5 salı da çık. Ditnamına Sarok Abdullah Brez Abdullah Öcalan not 6 salı. Murago men Mam Jalal Talabani mehavditnak çekiriye. Vaki kam partiya kurda buna yak. İnşallah ama 5 salı şunda devleti çık. 5 salı darbaz bun 27 salı darbaz. Ama 19 salı Sarok Brez Abdullah Öcalan hapsede. Ama çidda kıvşi. Kurt merhasın, Hortun, Koçağın, Aşevan, Namusan çıkar. Le yaktitun. Sava yakteji devlet ammatının. He uzan he khani gotubu. Yakbun darmane kurd. Deja. Böyle yak Unavna yak, une harın takotak. Noka darmone me tekşe, amkiş qoçağın merhasın zamstan darmone me yak bune. Azanım hene parti me hene ve cvinova hasnok ne hatlaş. Leasa hasavtkim sava millete xo, namusa millete. Pezde çuna millet gereki ambitsiya xo hildim bavej. Din, politika, siyasat Ama gışki gereken boyuş. Xonma malamın amu
نادیرەوە ئەوش تەواقع کەزوارە بێژم دوێ کورد گشک ئەولادێ میدیا ئەو باوکاری مەجبوراتی دین پاشە دەکاتە ورتێدا یەکیاو دینالدا یەکیاو دینالدا نوێ ڕاستی بێژن دینی مسلمانتیە ناکا ژانێک پرد گێژنەمەدەش دینی مسلمانتیە Türkiye diyeceğim Müslümanın bilinmenem çima kucaya hasat. İran ise Suriye ise. İna çayma diyorum Müslüman bilinmenem. Ama mara cana kamajın. Lama jamdejin din gerekem ortaya bavejin, siyaseti ortaya bavejin. Yak buna xu devlet xu çek. Veriya mazın da az vara safkatne etxazım. Az xazım himeki mazın servi himi Ягуна курда бече карни. Вара саркатне саги сламатиет хазым. Спас. Спасибо, Назир Каримович. Вам здоровья. Сааты каваты вара. Спасибо. Para بشایکی پیشی از ستوندکم از هیویدکم روسی خبردن و از سیوی که رادواندکم وکی ترجمه بکه از تخازم کلی بدم دوست می کمالا یهودیا Михаил Чернов. Я хочу передать вам слово и попрошу Радвана Бадини перевести. А что того надо? А сейчас им Не бежи концы надо там. Уважаемые участники конференции, уважаемый председатель, уважаемый президиум, дамы и господа. آماده‌بان برز همو میوان عزیز زور خیر به و بر سروک تیابی کنفرانسی و بجه слав дикем он همو خیر هاتن. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за приглашение выступить на столь значимом международном мероприятии. برای هر تشی گلک سپاس دعوتنامه و خواندنامه با وی کنفرانسی و конференция агу чавимеде галак хевием азентетана. Курдский народ находится в эпицентре событий на Ближнем Востоке, и от его благополучного и мирного будущего без сомнения зависит и будущее всего региона. ملت کرد دینا و جوالات هرای مکدیه گو زور گرنگش با قدر آشتیه آشدا ناف دولتی آشتیه بگشتی جبرولو قالك تشي гридai بوك بجي بخباتو تيكوشينا قال كرد. Также хочу отметить особую роль курдов, проживающих в государствах Евразии. أسخازم هر وهاجي грингيا هبونا كردان لا جمهوريات يعني جوك بجي كوماري آسيا وسطى دست نشان بكم. Для многих из них страны СССР являются родиной, и Советский Союз, Россия точками духовного и культурного притяжения. جبوغلك أجوان أبوالاتنا ولاتواني حقيقين راستقيننا وهروها يكديا سوفيت جبو حمويا ولاتواني يكمين. Конечно, будущее и судьба курдского народа во многом связаны с его диаспорами. قدر ملت كرد غلكي غريداي بقدر диаспоравي го ироте амадакрен. Особо хочу отметить, что курдский народ не нуждается в учителях и самостоятельно, без всяких помощников, определит свою судьбу и выработает модели и формы своей жизни и на родине, и в диаспорах. أشخاص بيجم قوم ملت كرد بيساوي نية بما مستعان يعني هنا كوان ويفير بكروا بعلمين أو بخوا خدي ديروكم يجوا كزور جرينجة أو بخوا كاره ويبجى قدر أخو مصير أخو بدست أخو دست نشامك.
В моем кратком выступлении я хочу коснуться лишь некоторых аспектов современного еврейского опыта. گوتنا خود از خوازم تنه سر چند خاله گرنگ جیانا جوان لأوروبا وقت بجل جاس برای بحث بکنش بوا. Во-первых, евреи проживают практически во всех государствах мира. В большей части государств существуют светские или религиозные организации, которые в той или иной степени служат полюсами притяжения для евреев. سكولر مدني هنا نتني بجن دينين يعني جوك بجن آينين أو جي رولك قال لك مثلا لجن فيش خصنا كولتور وسياسة جهاد الوامراتان. Вторая особенность. دوام. Во всех государствах евреи в значительной степени интегрированы на самых разных уровнях не только в сферах экономики и науки, но и в том числе и в военное руководство стран, где они проживают, военно-политическое руководство. لوان ولاتی جهود تدیجین زوربی زور وان ولاتانا با آواکی باش انتگره بونه و کلتور و زمان و شهرستانی وان ولاتانا هلگرتنه نتند بواری علمی ده هر واحد بواری عسکری و لشکری و سیاسی و دیپلماسیتش. При этом евреи участвуют в делах этих государств именно в качестве представителей и граждан, выразителей интересов этих государств, а не как представители диаспор и отдельных сообществ. لبان ولاتانا يهودي رولك جرينجليزين وك حوالاتي وان ولاتانا نوكو نونري دياسبرا يهودي يعني او وك حوالاتين رسن بجيخو قرتنا دي بيشخصنا وان ولاتي قوتي ديجين. В 20-21 веках это справедливо не только для держав, где все это на виду, таких как СССР, Россия или Соединенные Штаты Америки. بفان ولاتي مزني جورا إيجو رولك يجار مزن لزند سياسة النيف دولتي ده روسيا أمريكا ولاتين أوروبي رولوان قالك خياني وأشكري وديار. Но и для таких столь разных государств, как Мьянма, Иран, Пакистан, Марокко, Китай и другие. الولاتن تيجي ولاتن جو كم ترت الناس كرن لوك مياما وك المغرب وك إيران، باكستان، الصين وولاتي ديتر. Третья особенность. سيم خال. Евреи в большинстве случаев выступают за территориальную целостность государств в их нынешних границах и сохранение мира и стабильности. لبان ولاتنا زوربي زور ولاتنا بأواكي قشتي يهودي داخوازا يقرتنا خاكا وان ولاتاتكن داخوازا برچبونا وان ولاتناكن. Это касается и тех стран, где жизнь евреев складывалась и складывается непросто. لوان ولاتنا جارنا هي قدروان مصيروان نهسانه قدروان وقت بيجت بن مترسيه ديش. Речь идет в том числе о таких странах Европы, Турции, Иране и других. لأم بحثا هم حتى ولات الأوروبيش لكن ولا نواجد تركيا إيران تركيا وإيران ولات ديتر قوم ترسي سروان هي. Четвертая особенность. تبت منديا شوارم. Евреи имеют общезначимый религиозный центр, страну Израиль и Иерусалим. ويهودي ولاتي واني زور بهز هي ولاتك بايتختو وقت بجيب بازك علمي وزور بقواته اوجي ولاتي اسرائيل وبايتختها هو يروشليم которые сохраняют свою значимость на протяжении тысячелетий. ياغو грингия папараси وقت بجيب نابا سدي سالاند. Возникновение в середине 20 века современного национального государства Израиль, национального центра, мощного полюса притяжения для всех евреев оказало существенное влияние на весь еврейский мир. بونا پشکتنا دولت اسرائیل بونا بجگش پیدانا بهمو بارنده رولک یک جار گوره مزن هبو رولا دیاسپورا یهودی لهمو ولات اگولد دیجان. Таковы самые общие положения. أبى بقشتي وقت بيجي روشة يهودية بقشتي العالمي. Безусловно, особенности еврейской истории, географии, этнографии
значительно отличаются от курдской, а опыт еврейского народа отличается от курдского. بگومان کرد جهو گلک وقت به جداهی نبین آوان دهی وکو دو ملت جیا جعلی زمان ده جعلی اتنیش ده وقت به اصلی قومی ده جه گلک بواران ده وقت به جداهی پیشکتن و پاشکتن هی نبین او نبیش گفتن پیشکتن من ببستایی وقت به رولک جیا هی نبین آوان ده. И у курдов свой особенный путь. و تایبەتمەندی کولتور و وەک بێژێ خەباتە کوردیشی جیایی. Давняя история дружеских взаимоотношений еврейского и курдского народов حال حاضر ده هەبگرتنە خەباتە ملەتی یاهودی و ملەتی کورد проявившаяся и в новейшей истории. پیدا بووە دەستپێکێک باش پیدا کردیە تاریخ حاضر جێدە. Служит надежным фундаментом для дружбы и сотрудничества. أو كاري جوهاتي دسبكرن دب جي وقت جي باوريه وهيفيا هيفيا. От всей души желаю курдскому народу в лице многоуважаемого собрания успехов и плодотворной работы на благо своего народа, мира на Ближнем Востоке и во всем мире. اج حمود الاخوه بشكتني سرفرازيج ملتي كرد خوازم الولاتي وي والحرجي هي بحمو هيفي ودا خوازو وقت بيجي كان اخوه جيبك قالك سباس Ali Brezan سپاس باید ان اولی می جو و که هفتنه که گله کی باش اونا دوستی و براتیا گله کرد گله یوره گوتن سپاس کن که ما په هفتنه نهاد خواهد بنده بر پرسیار کردستان تیوی حول کردستان که کاروان آخری گرفت Глава телеканала Курдистан ТВ Акрам Акри. Карим Акри. Карван Акри. Карван Акри. شكرا جا ميوان قدر جران أديبو روشنبير وزروان كرد دسته سرکاتی برای برنا کنفرانسی از دست خوشیل و همیات کم خیرات نمیوان نجات کم بو وی کنفرانسی کو گمان شکت دانی نکو خرابونا کردان نخواست ما کسی زانا کسی روشنبیر کسی کو دکارن بر پرندیرو که وکو ازمونک وکو امتحانک بو چکرنا نرینا پاشا روژا خلق کردستانه او کسان نرین زندی نرین دیتنین روشنبیری و دیتنین آوا کرنا جیانه از باورم جمع همیا خویایا کو بزاوا نتویا کردا بزاوا رزگاری خوازا کردستانه به افراز و نشیفن جدا جدا درباز بوا او جی بگمان همی زانین لأگرا دابجبونا کردستانه دنه براوان چار دولتان اف دابجبونا اف پرچبونا کردستانه آستانگن مزان لهمبری کردان چکرینا دو واقع دا ام در بازبینا و آستانگا قال هر پرچه که کردستانه جدای خو هيا قالب خوار گرتیا خاصیت خوار گرتینا لو ما جاز بیجم یا گرینگ او کویرو عمل کردستان بری خوب دینه بزاوان نتوی بشکل که باش چوا پیش لهر پارچین کر هر چوار پارچین کردستانه و لدر وجی لی تشتیکو دیرو که دامروف بیجیتن خالک ورچرخانه او جی چبونا هرما کردستانه هرما کردستان آنکو کارم بیجم گهشتنا خباتا نتویا کردا خباتا نتو خازیا کردا بو گوبیت کد امانجی وگاوه کرد لهر درکه بن خودیت
ولاتكينا خديت كيانكينا أو كيان آلية دستوري جيفا لأجرا خبات وخراجريا خلق كردستاني إيرو للدنيا أم ويتشافي بري خدينه لو ما أزبيم كردين دروي كردستاني كل روسيا ياخذ كومارن سوفيتا بري يانجي لأوروبا جانا خد بنا سر إيرو بدولة بخدان خديوان أفهرميا أزبارم همبري ويچندكو أموكو هرما كردستان داخازيل كردن پرچندين كردستان كنيان جيل كردن دروين أوروبا كين يعني روسيا كو هريكارو بشتوان هرما كردستان بن دوي دميدا حق كردن روسيا عندما في كونفرنسية ياخذ تمامتي او كردن كل دروي ولاد دجين حق وانا داخازا شهرما كردستان بكايدي بالسيستماتيكي اف بيج وچونا نتوي كو تشيبوا لخدي دركويتن لوان لفي كونفرنسي ولوان هولو خباتو بيكولين تينا دانكو بزافا يكتيا كردان اگر دهندر ولاد جيدا آستانگ براوه ده هبوينه لیل طرفی ولاد امکاریم بیشین عالیه روشنبیری عالیه ادبی عالیه کلتوری و هاریکارم با هرما کردستان جدیدن برانگی که سیستماتیک و کوچن کویگاوه سازین دولتینیه هنه او سازین دولتینی اگر بری نهاجی چند سنتره که بوینه کس نکاریه بیشین از خودیه و دوزمه ایرو حکمت هرما کردستان وید بخودی درکویتن لویتوزه هاریکاری که باش بیتن و امجی لکردستان وکو میدیاکار وکو سازین میدیایی ام سوزت دین کو اوا کلشیانا محبیت اوا ما پیچه بیتن ام حاضرین خدمت جوی کنفرانسه را و جوی آمانجه را بکن کو از بارم آمانجه توایا خلک ولاد پارزونه تو خوازه کرده از جارک دید از خوشی رو کم و خیرات نوت کم زور سپاس اتخاصم علامتی بدم واقعی دیساجار کی یک مبیراوه واقعی هوا کنفرانس ما آنلاین زندیده چه و هزارا جماعت نا بر کامپیوتر خورنشتن و میزده کن. Ага, слово предоставляется главному редактору сайта Курдистан.ру, известному курдскому ученому, востоковеду, этнологу Вадиму Макаренко. سرک گشتی مالپرا کردستان رو و دوست کردای تخمینم یکمین روسیای Вадим Макаренко. Я даже не ожидал. Огромное спасибо за возможность выступить на нашей конференции, потому что, безусловно, я хочу сказать, что русские курды – это близкие этносы. И то, что мы не до конца осознаем сегодня эту связь, во многом мешает развитию и курдского дела. Я хочу вас приводить. Давайте с самого начала. بخير هاتن اوادكم زور سپاس من قد توقعنت كر قوتني بدن ما ازقلك كيف خشم يرو نافودمه و voilà. Мне повезло в моей жизни. Уже больше 20 лет я связан так или иначе с курдским делом. И это помогло мне понять гораздо лучше историю моей собственной страны, России, понять историю своего собственного этноса. Потому что русские корни, они идут с Ближнего Востока. Мы гораздо ближе, чем нам кажется, особенно в сегодняшнем мире. از خواگل کی بختورد حسبینم وکی گو می دست به کردولوژی کرد به خواندن و نویساندن وقت بجه علم کردولوژی جبرگو می از گل کی دور نچوم از کورچوم دی تاریخ مجوی ملت خود بدی ام وقت یک ملت کرد و روز گلک تشتوانی نزدیک هفدوهنه چه قاسم زیادتر تاریخ آخا مجوی آخا مناس کرد آوندم کرد زیادتر ناس کرد. За эти 20 лет я был рад сотрудничать со всеми курдами. Курдами Турции, курдами Сирии, Ирака. Потому что я вижу, что несмотря на то, что есть много проблем, и эти
части курдского этноса сегодня живут слишком обособленно друг от друга. Это единый этнос, слияние которого в будущем, конечно, создаст совершенно другие основания для расцвета курдской нации. 20 سال داوی گوز لسر شاه کرد لسر کردار ایش دکم لگال همو کردان ایش کرد لگال کرد ترکیه لگال کرد ایران لگال کرد سوریا کرد عراق هر بو من درکت وک امانه یک ملت قد فرق وجوازيتنا هاجر برينها جار جانا مثلا دبايك علمي هنا كشك وجماعات عن سروان أو بيتر جمر هات ناس كانوا وكملتك سرب خي قال لك آزاد وقال لك يجي وقت بجرا سنة. Сегодня эта задача труднодостижима, но есть уже мощная государственность в Ираке курдская, которая является центром, якорем, которая создает колоссальные возможности для развития и наращивания потенциала курдского народа. إيرو بأواكي واقعيانا راستقينا كرد بوتنسيالك هي وقت بجي دولة أخذ روس بكن تشتكي نما دور لكردستان العراقي بوي بنجاهك زور به زور بقوات بنجاهك روشنبيري بنجاهك علمي بنجاهك سياسي أو وقت بجي هيفيا مرو خرطتك وكي داخواز ملتي كرد ويجيب جيبه. Сегодня очень я рад тому, что потенциал курдской диаспоры в постсоветских государствах оказывается востребованным, потому что курды, которые проживают в Закавказье, в России, в Центральной Азии, курды, которые сейчас рассеяны по Европе, другим странам, это колоссальный потенциал курдского народа, это то, что необходимо объединить, то, что надо сплотить и использовать этот потенциал для достижения культурных, экономических и других высот, которые так необходимы курдам сегодня. أو كسي جوجنزي وكردا زان نازك زان رول وشين كاري روشنبيران روش دياسبرا كردي وروشنبيري كرد دياسبرا روش بروزي دتردبه أبا يكتر دقري بيتر وقدر دشي برب امانج حبش و دیارده اماج اواناجی دبن وقت بجه مسوگر خاله سرکیش با مسوگر کردن کار کردی کار وقت بجه نتوی کرد. Я очень благодарен всем курдам, с которыми я встретился в своей жизни, потому что все они помогали мне понять лучше этот вопрос, начиная с Дамаска в 95-м и продолжая сейчас все эти годы. Я очень рад, что мне удалось хотя бы немного, работая на kurdistan.ru, на этом сайте, пользуясь помощью Хошави Бабакра, Юрия Набиева, Юрия Даснина. Я всех, к сожалению, не смогу сейчас перечислить, внести хотя бы небольшой, так сказать, свой вклад в то, чтобы курдская проблема стала чуть более понятной в России, и чтобы Россия, в конце концов, осознала, что у нее есть своя очень мощная, так сказать, точка опоры в иракском Курдистане, в иракском, в турецком, в сирийском, в иранском Курдистане, что если сегодня не все можно решить политически, но можно сделать колоссальные усилия по культурному, политическому, экономическому объединению этих частей за счет простой, за счет экономической и другой работы. Спасибо вам огромное, спасибо и успехов в объединении. بسکر زور چه خوش گوته دبیش جرگم کرد ناس کرده روز بروز حس کردن میش کرده زیادتر بود. او کسی من ناس کردنش مربونه وقت دلیل بنا وقت به جوانیا هوشمندی و کلتورا کردی دست نشان بکن. او کسی قدر گران وقت خوشوی بابکر وقت یورا دستی وقت یورا نبیه و ذکر ناوی گشتگا بیشم ناوی گلک زور هنی میز روزا گوجار عول گشتم شامه شو دیمش سال 1995 وقت گشتم جوی چاقیده از لما آزادم از بوم پرچک جوی کاری حس کردم میشه بوی تشتکی در به ایرادامه از باورم جی رول دیاسپورا عامه و اجی نواندمه و هین خورتر ببی و هین بقواتر و هستر ببی کاری با بجی انجام خو زو وقت بجي جيب у Галакс Пассер Дабуна. Извините, я добавлю еще одну фразу. Я надеюсь, что когда-нибудь русский народ осознает, что он часть курдской диаспоры. از هیوید کم روزک به و ملت روس و فهم بکه او جزء از دیاسپورا کردی. Ну еще маленькая. Як дуготне дитер. Конечно,
то, что я пишу в своих книжках и рассказываю, и то, что я впервые услышал в Дамаске и понял. Потому что в Дамаске я впервые понял курдов по-русски, потому что когда сказала курдская женщина, я понял ее слова просто, не зная курдского языка. Я хочу сказать, что у нас есть общие лидеры, у нас есть общие фигуры. Одна из таких общих фигур – это Салахиддин, которого в России почитают как православного князя Александра Невского. И сегодня это кажется всем невероятным, но когда мы поймем смысл истории, тогда нам будет легче добиться тех великих целей, которые настолько велики, что они требуют очень глубокого понимания истории, очень глубокой мобилизации сил. Успехов вам всем и сил. Спасибо. تشتيك قد براسي أو خدي تيزك سربخي تيزك مزن كتابك بهي نابي أتكودا برشلا روس شكو هاتن تشتكي بر نهدر دخين مجوا هبجد أكوردا وعروساده إجا أو دبيجة أزهبي دكم أم ببن وك يك ملتن از وی دعایت دکن وی کاری دکن جبانا گروس وی تشتی قبول بکن و ببین وقت بجی جسرک ببین پیشگیریک حقیقی و کردستان نما ببین خون و خیال ببین جیب بجبر با چون؟ دو جبو تشتی ها بشی دیتر ایگو نابینا کردا و روساد هیه صلاح الدین ایوبی ایگو هون شانازی بدکن وکو کرده او بخوا جبو ما الکساندر نفسکی نه؟ جبو ما الكسندر نيفسكي بطل قومي روساي والحاصل يعني او برا ورديك دخلنا بين من جوا كردي ومن جوا روسا ودبيجي كرد وروس يكملتن روس جرك تشند زو وقت بيجي في قبول بكن وببن بشجر وقت بيجي لاجر دولتها كردي قال لك سباس زور سپاس спасибо Вадим Владимирович راستی جی تقریبا هنگ کردم زیادتر سوا ملت سوا پروبلم تفکر او پرکتیک تا کار دکه ایرو میوانه مگل کاتن از دوینم واقعی بشایی که ام کلیبت نمیوانه خور گلک منر پارتی و رخستن کردستان هاتنه و باشه دوتا البته ام تمام سر پروبلم دیاسپورا ام بسنن و ایرو از آنم منر پارتی آزادی کردستان ور حاضرن و از کلی دمودا کردن کن. Представитель партии Свободы Курдистана из турецкой курдской партии. سرنامه پارتی آزادی کردستان کمجوین پیروز کم سلاب مخیر گرم لوا آمده کار نونر و بشتار کمجوین کم ام گلک سپاس کن که ام بخواندنه و جوین افایا بواقع هر وها ام گلک خوشن وک نونر پارتی آزادی کردستان دجوین ودا بشتارن و ایرو بوارن پارتی آزادی کردستان همو کردین کمارین سوویت کبن وک همولاتی کردستان هم با کرد زانه و بکارین خوین ادبی دیروکی اکادمیک وزدانیاری راگهانی نتن از ناو کردین سوویت کبن ده هشمندیا کرد و کردستان زندی هشتیه هر وها و خدمت کن نظن الولات خواه به طایبتیجی لباکور کردستان کریه ده سالین پنجی شستی ده رادیوی ایریوانی به دنگ و آواز خواه ده تاریستانا دولتا مهتن یکار آل باکور کردستان پیکانی بو چرا رحی کردایتی کوپشتی سری هلدان و قتل عام درسیمی به 10 سالا زنون بو جنوب و گشت
برهمین وین ادبی خباتن وین سر دیروکی برهفکرنین وین فولکلور و موزیکا کردی دوژینا رح کردایتی یا باکوری کردستان ده رولک گرینگ لیست نوهاجی جوانین ما به برهمین و دیروکا خود بخوینن به موزیکا و هستیار از الور چند گوتنان بجی خالا پارتیا خوب کن پارتیا ما 4 سال بره لآمادا رنگین خط ایران کرن نهال ترکیه وک پارتیا که فرمی هیه در رسمیت در نام پارتیا ما پارتیا آزادیا کردستانه او یک لترکیه بو پروبلم نهاجی حزم ناکن که نام کردستانه به پارتیا ما باید ام خواه پارتیا باکور کردستانه دبین ام راست نابینن هر پارتی هر 4 پرچه کردستانه خواه برای خستن بکه راستیا هر پرچه کردستانه جهیه تکیلی هر پارتیا که گور برجواندی خواه به ولات جینار ره با آوائه که دنه ام پارتیا باکور کردستانه نه لی پارتین پرچه دن ین کردستانه برای منه ام به سرکفتنه وان شاد دبن و تکچونه وان خمگین دبن ام پرسا خواه باکور کردستانه نوک پرسا که هندرین یا ترکیه دبینن اف پرس نب حقوق ترکیه نب دموکراسیا ترکیه حل دبن اف پرسا ولاته کی پرسا نتوکیه ام کردستانی نه و ناب ولات ما کردستانه ام دخوازن ولات خواه بخواه ریبه ببن پارتیا ما پارتیا همو چین و صنف و اول و اتنیسیته و پیکاته کردستانه ام لأوروپای لدنیای دخوازن دوستن خواه زیده بکن دشمنین خواه کم بکن ام دخوازن دلی همولاتیین کردستانی کل اوروپای رونشتوان قزنج بکن ام وکل ولات هر و حال دروای ولات دخوازن همو کردستانی به هوره مل به مل جبو ولاتکی آزاد نتوک آزاد کار بکن جیه دموکراسی لی هبه پر پارتیتی و پر دنگی جیوه هبه لی یا اساسی لهمبر دجمنین ولات و نتوامه ام یک دنگ بن دبی وارده جبو حزب و پارتیان سیاسی شیارا پارتیا مهیه کسی برنامه اوان وک هرن حیفه اسرافه جهه بن دبن سیوانا پارتیا کده ورن باهر یه نکار ببن یک دبی به هفره کار بکن هفکاریه بکن یه نکارم به هفره هفکاریه بکن دبی بکیمانی دیالوگ دبن یه نکارن دیالوگ دبن بکیمانی دشمناتی هف نکن شر هف نکن از جاره کدن کمجوینا و پیروز بکن و هویدارم کمجوینا و سرکفتی به و دخبات خود هر سرفراز بن پارتی آزادی کردستان پارتیا خلاص بن نمک ایرو برا نونری کرد می سوریه برا حاضرن و که فیضی است خواستم کلیپ مدت دادشی هفته نخوب خواب ایجا دارن هجا سلاو و ریز سر ناوی ریخستنا روسیا فدرال یا پارتیا یکتیا دموکراتیا کرد لسیوری کردانا و کنفرانسی پیروز دکن به هیوینه کل سر ریا خبات و تکوشینه جبو برجواندی انگلی ما دوست و حوالن خوشویست ایانا و بیگ بیمان و وقت وینجی دزانن روشا سوریه یا تباهی و رجابای ولات ما به تایبت پر خراب
وروج بروج بر تبلهاوية نديار داري هجاي قوتنية دوي واردة وبناوي 100,000 كسين كوچبر بينا وبدها 1,000 كسين بريندار وهاتنا كشتن وبدسلاتا دولتا ترك وجروب إسلاميست ين عرب لباجار عفريني ودردورا ويدا وبردوامية وي تا روجا إيرو دوی چارچوه دا و دهندر وی کنفرانسا بریک و پیک ام هاور و بان را حرم عفرینه دهینن باور و ام بباوری مزن دانه و هر اندام وی کم جبینا مزن ایرو لهمی ولات من تیدا دجین برای خستن نافنتوی را إذا ما في ميروبا دبارزن وبهمي بارتي وبرلمانتارين دولة خدن رول وباندور يكونبن عفرين راندين جشبن رش وتاري داخل أول وبرادرين هجا الدوية بين عميدا أم جاردن تثبيتن يكتيا ملاتي ما جبر ويكتيا ما ترصد جمنين مانا يكتيا ما خلاصيا ملاتي مايا يكتيا ما چارەسەریya mafê me ye bijî hev konferans bijî Kurd û Kurdistan. ام دام کن از تخازم گلی بدم حواله که هجا سروک انستیتوتا کردستان و رجالا داناوین حوال ابوبکر کرم کن. اسماعیل باشکچی کارکنان کری نونرانی حکومت کردستان در پولونیا و نونری پارتکان برس نیوانا در سالی 2000 دا لبر نبونی سنترک بود دراسات کردستانی لروسیا انستیتوت کردستان من دامزران سروچی فخری انستیتوت کردستان ما مصدا كرم راش نصرو أديبو كردشي كردستان بارستو نشتوان بارست أو سكرتيري يشتي مصراني همو سويل مصالحه باش عمري خواهي كرت زور بداخه وكاوكا كابرا قوريا كاليجي سودا ناس رابو لكردستان تايستا يكتبي ترجمنا كراونا نسراو. آخر كتابي كارالي باستوكا. ملكة كاني روشالات واتا كرد. بادشاي همو روشالات. لأنه 1000 سالة باسي كرد كردستانك. جوان ترين بارتوك. باش ترين معلوماتي تاعي. ليرا دا إسباديكا كيزيد كردن. باسي ملكة كاني كردكا كا سجان كسيكن الشيخ محمود حفيد سمكو واخيرا جنرال بارزاني يوادارم برادراني بربرسي هرمي كردستان هم موضوعات بيان كردستان ولا خوش مفاولم داو
Ампартука Дера, Ханым Полина Раш. Полина, чьи мама Сакрам Раш, встаньте, пожалуйста. Ух, какая. منو زور ما كتب شاكر دوا أنفالو على بجا دوا صالي دوزار إيش اللي باش نكتب كان من بار شاب كرا تراجدا جلي كورت واسيليفا يوغيني لينشنا كوردا كاني يرى باش ناس نشي كتاب كرا وبكردي الحمد لله والشكر شاب كرا لهولير أكاديمي عمل كردي بكردي شخصي خوم ناردن بوجنابي سروق كردي بس بداخل دوسو بانجان شاب كرا أمير خوشان أوشتش أماجي بيو دوسية داوكار هي يكم ما إنستوتي رجلات ناسي داخرة لموسكو ولا صابت أما بوين وناسات تكات عن ليكم بيجن بوس جناب سرق بارزاني حزيكر أوشتر شاكريت ومن بو مبستا مك سروچي إنستوتي رجلات ناسين بردا أوليرو برز كاكسيدادو كاك فالمراني بينيا بلام الشكل تايستا معه زور حزين يعني أبي الله شو بيك هذا روسيا هي بيها ذلك وأنا خوش بو فرنسا هرامي عمري خواي كرت لو زور كاري كرت لو يزان باشترين شتي در كردو يجي لو شتاني كني تو عين بيدو كروسا هاوي جنرال بارزاني كدخونيتي لأكاديمي فرنسا نعم دابوتانا بهم بينيت وكالد لا نالكانيو فريانا قد عمري خواي كرت لسان بطرسبورغ لكاتي قناتي كردوة كتابك هي كورسكي بلمنا قناتي كردوة إيش لسه كردوة 50 سالة كتابك كراوة لا يشكل مطبع كان دان راوة إمكان جدنا شابك كاتا عندك موجة خدنا ما جاب بيقول ماني وزان ليرة شن دولة من أرشيف روسيا ويجي السوفيت خلق ماني ليرة علم ماني كاتا لكن إيش يبغى هو يوم تواني ما نكردو معنا طب أنا سكت ما شاف كردو استا دعائي إن شاء الله هندي شيء هندي لكن بقدر دون مش تكلم نكردو معنا سيف كونفرنس مع قلبه واسي وزارة روشن بيري قال كردستان بكردو الجكاني كرد هادي بكردستان سيشت ناردني شاب كتابيك زمالة استا ليره هندي شان ليره دانيشتون لقعكا كأنه تواني ما نبيان جري ميروبون ببرديك بكردستان يشربنا وازن دانر وكاكوشي نونيري كردستان بير أو يسمى جانا باروسي إنجا дорогие друзья, уважаемые руководители этого конференции, я поздравляю себя в первую очередь и вас, что вы это организовали. Действительно, это великолепное дело, задача, которая обозначена, что общественно, что политически. Но как наш друг Макаренко отметил, чтобы вот эти задачи выполнить, нам нужно знание, нам нужна история. Почему с нами так случилось? В одном эпизоде Васильева рассказывает в 1693 году, в 1909 году, когда Эмираты Бабана и Ердалана воевали 6 лет, а потом, конечно, не могли воевать с двумя империями, атаманской и сафидской, приказали всех районов, которые были война, отрезать голову женщин, детей, и из их голову сделать пирамиды. Это же случилось в 1945-1947 году в Барзане. Когда в 1945 году генерал Барзани со своим повстанцам пришли в Иран, иракское государство объявил облаву, расстрелял всех, кто были причастны к этой восстанию, без суда, естественно. Это есть книга Киселева «Моя тайная война». Это Киселева, тот генерал, который был руководителем пароход «Грузия», когда везли обратно барзанистов. Все эти материалы у нас изданы или в стадии издания. Нам нужно эти книги, чтобы в первую очередь каждая организация, каждая республика СССР, чтобы у вас был доступ к ним. У нас есть эти книги, мы вам отдадим. Надеюсь, что вы сможете по адресу эти книги отдавать, и мы будем под вашей крылом работать в этом направлении: наука, знание, история. Просим ваше содействие и просим содействие из Курдистана.
Без друг друга мы не сможем. Вот так. Spas. Zor spas que. Bakar. Kerem Kerketiniz. Naka. هذه ده بکی ده برای حتی نبرد چند دقیقه وقت ممانه به هیوی کرنا خواسته که مامسته می گوره اسماعیل بشکچی خواست داوی دا بکرخ بیجه گوت هوات خازم بدار بنیرم پاشه بدم از تامید کم نکا گرم کدی بنا مامسته اسماعیل بشکچی وکی که مافی آخافتنی وکی مرا بکرخ بیجه Bunavıcı, Sayın Hocam, bugün sizi kürsüye davet ettik. Bütün bizim kongrenin, bütün yüzler adından söz konusu hakkı verir size. Gilit gece mamısta sosyolog Roland Nas, dostu geldi Kurdi Gavre, Profesör İsmail Beşikçi. Bakın da şöyle. Getir, gideceğim. و دوم تشتک لابی خوش داویت کرنه لی باشه نوبری باشه آخفتنا که اسماعیل بشکچی امی نوبری تک نوبته دا امی خار نکی قاطع دا وقتی به هنگ حوالی ما دالونا خار نبدوه دا و بلا که او قاطع دا امی خار نخوب بخون باشه آخفتنا دستور ما کردی سویتا بری میوان خونی قدر بلند هم خلات edildi. Sadece Kazakistan'ı hava halata İsmail Bey. Hocam bu Kazakistan'la bu Şaban Gölgeli'dir. En hürmetli misafirimiz olarak en hürmetli İstanbul'u yapıyoruz. Aha. Ama ki orada gelin. Bu bizim Kazakistan'ın herkes sizi sevir. Sovyetler bilir, herkes sevir. Sizi davet edilir Kazakistan'a. Bugünkü konuşmanızı, bu sesini de saklayarsınız Kazakistan'da. Rusya'da, Azerbaycan'da, Gürcü'de, Ermenistan'da sizi bekleriz. Sağ olun. همه هی بکن واقعی دکتر اکرم اوننجی باش ترجمه کرد شبم. Oturasınız. Orada. Peki Emrah Hatun bir dakika. Alalım bunları. Evet. O zaman bunu da alalım. Nasıl otururlar? Koy tomali bir Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bizi buraya davet ettiği için Hecra Şamil ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hocamıza, Kazakistan'dan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, سپاسیا خوش هزار شامل و همو برادریدنه و شما مست که نیاز دکم جو دعوتنامه وانی به konferansı. Arkadaşlar, Kürt sorunu diyoruz, Kürdistan sorunu diyoruz. Kürdistan sorunu nedir?
Kısaca şudur arkadaşlar. Kürtlerin ve Kürdistan'ın 1920'li yıllarda Milletler Cemiyeti döneminde bölünmesi, parçalanması, paylaşılması ve Kürtlerin bağımsız devlet kurma haklarının gasp edilmesidir. Sorun budur. Pirsa Kurdî û Kurdistanî çi ye? Pirsa Kurdî û Kurdistanî ew e ki sala 1920 de ku Cemiyeta Milleta ku welatê Kurda hat perçekirin, welatê Kurda hat dabeşkirin û rê li ber avakirina derewta Kurdî hate girtin. Esas Pirsa Kurdî ev e. Dönemin iki emperyal gücü İngiltere ve Fransa ve Yakın Doğu'nun, Orta Doğu'nun iki köklü devleti Osmanlı İmparatorluğu, İmparatorluğun devamı olarak Türkiye Cumhuriyeti, İran İmparatorluğu, İmparatorluğun devamı olarak Yeni İran Şahlığı. Bu dört güç birlikte birbirleriyle işbirliği içerisinde Kürtlerin ve Kürdistan'ın bölünmesini, parçalanmasını, paylaşılmasını sağlamışlardır. Di vaxtê xwe de du devletê Ewropî, İngiliz û Fransî û her wiha du devletên herêmê İmparatoriya Osmanî û berdewamiya wê Türkiye û her wiha İmparatoriya İranî welatê Kurda dabeş kirin. Dönemin koşulları şudur arkadaşlar. Ulusların kendi geleceğini tayin hakkının en çok konuşulduğu bir dönemdir. En çok tartışıldığı bir dönemdir. Bu ilkenin Asya'da, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da yaşama geçmesi için büyük çalışmalar yapıldığı bir dönemdir. Evdem demak çareseriya milletan bi destê xwe ew dem dihate nîqaşkirin û ew dem heta ji bo her millet bigêj mafê xwe, her millet karî bi devleta xwe ava bike, ew münaqeşe pir dihate rojevê di wê terdevê de. Sovyetler Birliği'nde Lenin, Stalin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Woodrow Wilson, ulusların kendi geleceğini belirleme hakkını en çok konuşan liderlerdir. Di wextê xwe de li Yekîtiya Sovyetê Lenin û Stalin her wiha serokê Devleta Yekîtiya Amerîka Wilson ki di wê demê de pirsa milleta a mafê çarenûsî ê herîk de anîn rojevê ev bûn. İşte böyle bir dönemde Kürtler ve Kürdistan bölünmüş, parçalanmış ve paylaşılmıştır. Tam di wexta gwerê de welatê Kurda hate perçekirin û hate dabeşkirin. Tabii bu dönemde örneğin Kürdistan'ın güneyinde Şeyh Mahmud Berzenci İngiltere'ye karşı şöyle söylüyordu: ben Kürdistan kralıyım, beni Kürdistan kralı olarak tanıyın. Di vê serdemê de wek hûn dizanin li başûrê Kurdistanê Şeyh Mahmud Berzenci li hemberî İngilîziya digot ez kralê Kurdistanê me û lazim e hûn bi wek kralê Kurdistanê nas bikin. O dönemin emperyal güçleri, İngiltere ve Fransa değil, bağımsız bir Kürdistan, sömürge bir Kürdistan'ı bile tanımak istemediler arkadaşlar. Di wê serdemê de İngiliz û Fransa ne wek Kurdistanek ser bixwe, Kurdistanek kolonî jî qebûl nedikirin. Tabii Kürtlerin ve Kürdistan'ın bölünmesi, parçalanması, paylaşılması Kürtler için çok ağır bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Yani bu bir insanın iskeletinin parçalanması gibidir. Bir insanın beyninin dağılması gibidir. Böylesine ağır bir sonuç ortaya koymuştur bu dönem. Ve uluslararası anti-Kürt bir nizam kurulmuştur. Milletler Cemiyeti, uluslararası anti-Kürt bir nizam
bir statüko kuruluyor. Orta Doğu'da, Yakın Doğu'da bir statüko kuruluyor ama bu statüko Kürtlere hiç yer vermiyor arkadaşlar. Ev serdema em behs dikin ev perçebûna Kurdistanê û dabeşkirina Kurdistanê û bidestkirina Kurdistanê giraniyake geleke mezin ku mirov nikare texmîn bike bi ser milletê Kurd de anî. Yani ez dikarim bêjim wek mirov hestiye mirovekî perçe bike ya an jî mejiyê wî perçe bike. Rewşek were anî ser milletê Kurd. Di vê wextê de em dikarim bêjin di navnetewî de bi însiyatîfa cemiyeta milleta koalîsyonek nizamek li dijî milletê Kurd hata avekirin. Nizamek navnetewî. Arkadaşlar bugün Kürdistan sömürge bile değildir. Kürdistan sömürge bile değildir. Yani sömürgenin sınırları olur. Örneğin Afrika, değil mi? Baştan başa sömürgeydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Afrika baştan başa sömürgeydi. Sömürgeler nasıl kuruldu? 1885'te, 1886'da işte dönemin emperyal sömürgeci güçleri birleştiler. Berlin Anlaşması diye bir anlaşma yaptılar ve Afrika 1886'da paylaşıldı. Yani o zamana kadar 16. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar herkes fiili olarak Afrika'da bir yerleri işgal etmiş. İşte o fiili durum 1885'te kağıt üzerine geçti. Ama herkesin sınırı oldu. İşte Kenya, Tanzanya, Zambiya, Zimbabwe, değil mi? Senegal, Gana, bütün sömürgeler 1885 sınırları ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Afrika bu sınırlar üzerinde bağımsızlık kazandı. Sınır çok önemlidir arkadaşlar. Kürdistan sömürge bile değildir. Sınırları yoktur. Kürdistan ne koloniyci. Jiberge koloni hududê wê heye, sînorê wê hene. Yani îro Kurdistan ve kolonî hiç kes qebûl nake. Yani Kurd rewşek wiha dene. Yani em ferz bikin Afrika li sala 1885 de ve kolonî lê hududê Afrika bellî bû. Rast koloniya Fransa û İngiliz bû. Lê hududê wê bellî bû. Piştî ittifaqa Berlînê dabeş kirin di navbêna xwe de 1885 de. Yani ew devê bi wateyê ku rewşa Kurda îro ve kolonî jî neye qebûl kirin. Ku sînorê Kurdistanê kes qebûl nake, kes nas nake. Ji bo wê jî Kurd rewşek pir zehmet derbas dibin. Örneğin 11 Eylül 1970 anlaşmasını düşünelim. Mela Mustafa Barzani ve Saddam Hüseyin arasında yapılan anlaşma, Kürdistan'ın özelliği anlaşması. Hani Kerkük üzerinde bir ihtilaf vardı. Şöyle diyordu, işte şimdi Kerkük üzerinde anlaşamadık ama 2 yıl içerisinde sayım yapacağız. O sayıma göre Kerkük ya Kürt bölgesine katılacak veya Merkezi Arap bölgesine, Bağdat bölgesine katılacak. Ama Saddam Hüseyin bu sayımı yapmadı. Niye yapmadı? Çünkü Türkiye bunu engelliyordu. İran engelliyordu, Suriye engelliyordu. Sonra Sovyetler Birliği, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu sayımın yapılmasına engel oldular. Bakın sınır çizilecekti. Yani Kerkük üzerinde bir nüfus sayımı olsaydı sınır çizilecekti ama bu sınır çizilemedi. Sala 1907 ittifaqa binabira rahmetiye Mella Mustafa Barzani û Saddam Hüseyin de leser otonomi ve demê ve kundizanê digotin em otonomi lehev bikin bira pirsa Kerkûkê em bihêlin 2 sala em ê piştî 2 sala em ê referandumê çêkine û li gor referandumê em ê qebûl bikin ka Kerkûk bi ser Kurdistanê ve an bi ser Iraqê ve wê çaxê piştî 2 sala Saddam ew referandumê çênekirî ji ber çênekirina referandumê Türkiye kabul nedikir, İran kabul nedikir, Suriye kabul nedikir ve hatta paşe Sovyet ve Amerika kabul nedikir. Yani ji bo wê heger statûya Kerkûkê çêbî ve hudûdek jê daha danîn.
کسی قبول نکرد که ستاتیاک کرد که بدانیم. Sınırın ikinci çizilme isteği diyelim dönemi 2005 tarihli Irak Anayasası'nın 140. maddesiyle ilgilidir. Bu madde de aynı şeyi söylüyordu. Kerkük üzerinde veya Kürdistan'dan koparılan alanlar üzerinde sayım yapılacak. O sayım gereğince bölge ya Kürt özerk bölgesine katılacak veya Bağdat yönetimine katılacak. Bu sayım da yapılamadı. Bağdat hükümeti 140. maddeyi uygulamadı. Bağdat hükümeti 140. maddeyi uygulamadı çünkü Türkiye onu destekliyordu, uygulanmaması için destekliyordu. İran uygulanmaması için, Suriye uygulanmaması için, bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, daha sonra Rusya, onlar da Irak hükümetinin politikalarını destekliyorlardı. Şöyle düşünelim, hani 1980'lere kadar Türkiye ve İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası çerçevesinde faaliyet yürütüyordu. Irak ve Suriye'de Sovyetler Birliği'nin politikası doğrultusunda. İşte Kürtler bu baskı altında çok yoğun bir ezilme yaşadılar. Sınır ikinci kere çizilemedi. Sınır ikinci kere çizilemedi. Di sala 2005 de vak tedzani ki madda 140 li gor anayasa yasaya bingaya Irak ki xode grabi ev Heramin Kürdistan'ı ne de bir kontrol Herama Kürdistan'ı debun ev referandumu çeldi bu vakit ser Herama Kürdistan'ı hükümet Irak'ı evci beknani cara dudajı ne xwastin referandumu bikin her vaha jiboç ne xwastin Türkiye pişgiriya Irak'daki referandum nedi İran pişgiriya Irak'daki referandum nedi Suriye pişgiriya Irak'daki referandum nedi Amerika u Rusya Sovyet vanj pişgiriya referandum nedi yani de lugor ravşa hebu Türkiye و ایران آویچ آقای بهتر امریکا ارتکلیوان خورد بو عراق و سوریه جی به سوویت و روسیا ارتکلیوان خورد بو یعنی ملت کرد در روشک وها پر زحمت ده که نکاری بو جوی روشی در کرده یعنی بسر ملت کرد روشک وها پر زحمت هات بو که و جارات داجی دیسا حدود نهات çekirin. Belki referandum çene bu lugor maddesi uçelli. Sınırın üçüncü kere çizmek için, sınır çizmek için bir çaba sarf edildi. Yani Kürtler tarafından, Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından. İşte 7 Haziran 2017'de işte Başkan Mesut Barzani referandum yapacağız şeklinde bir açıklama yaptı. 25 Eylül 2017'de referandum yapacağız. Halka geleceğini nasıl belirleyecek onu soracağız. Tabi bu çok demokratik bir istemdi. Çok demokratik bir istemdi. Ama örneğin bu açıklamadan hemen sonra Türkiye buna şiddetli tepki gösterdi. İran buna tepki gösterdi. Siz referandum yapamazsınız. Suriye tepki gösterdi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Almanya tepki gösterdiler. Yani siz Kürtler, siz geleceğini tayin etme hakkına sahip değilsiniz. Siz geleceğinizi tayin edemezsiniz. Sizin geleceğinizi biz belirleriz. Sizin geleceğinizi biz belirleriz. Biz derken neyi kastediyor? Türkiye, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, İslam Konferansı, biz derken bunları biz belirleriz. Sizin geleceğinizi biz belirleriz diyor. Cara siyasi, cara idine Kurda muhavele kirin ki disa sinora çekiniz bu xwe. Vê carê jî wekûn zan 2017 de Serokê Herêma Kurdistanê Perêz Mesûd Barzanî beyan da got em ê 25 îlonê de em ê referandumê çekin em ê ji milletê xwe bipirsin ji bo paşa roja xwe em hûn çi dibêjin.
بری هر کسی ترکیه پرچش فکر که قبول نکه باشه ولاتی اید منطقه کشا سوری و ایران و ایدنه هر وها ولاتی اوروپی هر وها دولت اگرتی امریکا یکیتیا اوروپا ریخستنا یکیتیا ولات اسلامی همو لدیجی رفراندوم کرده درکتن که تنی کرده اویج ملتی خوابی پرسیا که هون دخوادن پاسوراجا خود هون چه دخوازن لی دنیا کشت همبر درکت دنیایش کرده دافع امکرین که نه هون قدره خواب دستی خود تعیین بکن امی قدره و تعیین بکن İşte Afrika'da söz etmeye çalıştık. 1885 Afrika sömürgeler kuruluyor. Sömürgelerin sınırları belli oluyor ama Kürdistan'da sınır çizilemiyor. Yani hem Irak hem de Irak'ın politikasını destekleyen çevre devletler, işte İngiltere, Fransa gibi büyük devletler, Amerika Birleşik Devletleri, bunlar Kürdistan'ın sınırlarının çizilmesine engel oluyor. Sınır çok önemlidir arkadaşlar. Sınır çok önemlidir. مبحث Afrika kır که Afrika koloni bu, le Afrika حدوده و بلی bu, حدوده و دیار bu. جبو کرده نهاین کرد حدوده خوش دیار بکن. جبر که از ده حس بینیم که سینور گله کی گرینگن که سینور بین دیار کردن. le nahayên Kurd sînorê xwe diyar bikin. Bir kere 25 Eylül 2017'de referandum yapılması çok önemliydi. Çünkü Kürtler ilk defa kendi geleceklerini belirleme, kendi iradelerini ortaya koyma fırsatı buldular. Yani hani sizin geleceğinizi biz belirleriz diyor ya devletler. Kürdistan'ı denetim altında tutan devletler. Sizin geleceğinizi biz belirleriz. Kürtler referandum yaparak kendi iradelerini ortaya koymuşlardır ve çok önemli bir sonuç. %93 değil mi? %72 katılım, %93 sonuç. Çok önemli bir sonuç elde edilmiştir. Referandum gelle gireyim buj bo Kurda, jiberge Kurda jwan kesaniye ki digotin em qadara ve tayin beke Kurda da fehm kirin ki ew çi dixwazin. Kurda ji beşdarbûna sedî heftê û du Hemolatiya Kurdistanê sedî nod û sîsiya gotin erê ji bo serxwebûnê. Ew gelle girîng referandum gelle girîng buj bo Kurda. Ama 16 Ekim 2017'de ne oldu? 16 Ekim 2017'de ne oldu? Kürtler bir ihanetle karşılaştı. Kürtler bir ihanetle karşılaştı. Bes piştî wê wek hûn dizanin di 16 Ekim'de Kürt bir ihanetekî rû bi rû bûn. Ve işte üçüncü kere Kürtlerin iradelerinin yaşama geçmesi böylece engellenmiş oldu. Bivi avayı rêl ber irada milletê Kürt karı ve kadara xwedestê xwetayîn ki rêl ber wê girtin. Arkadaşlar ben bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dil, Kürt dili. Kürt dili çok önemlidir. Özellikle Bakur için, Kürdistan'ın kuzeyi için Kürt dili çok çok önemlidir. Vazgeçilmezdir yani Kürt diliyle konuşmak, çocukları Kürt diliyle eğitmek, ne bileyim Kürtçe eğitimin gerçekleştirmesi olmasını sağlamak bu çok önemlidir. Özellikle kuzey için. Ez dixwazim tiştekî pir girîng bêjim ku di pirsa ziman de. Ez dihesibînim ku ziman gelle girîng e bi taybetî ji bo Bakurê Kurdistanê ku xelk karibin bi zarokê xwe re bi Kurdî bipeyivin. Ziman gelekî girîng e. Ama Güney için, bak Başur için ne görüyoruz? Herkes Kürtçe konuşuyor. Anaokulundan üniversiteye kadar Kürtçe eğitim de var. Ama burada da milliyetçi düşünce, milliyetçi duygu çok eksik arkadaşlar. Yani herkes Kürtçe konuşuyor ama milli duygu
milliyetçilik yani Kürt milliyetçiliği çok cılız, çok eksik. Li başûr jî her çok az bi Kurdî perwerde heye, bi Kurdî dibistan heye, lê nasyonalizma Kurdî gelek zayıf e. İşte 16 Ekim 2017'de bir ihanetle karşılaşma Kürt milli duygularının gelişmemesiyle ilgilidir. Yani bugün Kürdistan hükümeti Kürt gençlerinin milli duygularla yetiştirilmesi için çok büyük çaba sarf etmelidir arkadaşlar. İhaneta 16 Ekim'e da jmel darêdan ki nasyonalizm li Bakur li başûrê Kurdistanê gelek zayıf e. Ji bo wê jî lazim e bi zarokê Kurdan re bi Kurdar tevarî re fikra nasyonalizmê bê xurtkirin. Arkadaşlar son haftalarda Hevler'de valilik basıldı. Hevler valiliği basıldı. İşitli 3 genç valiliği bastı, Hevler valiliğini. Bunun üzerine düşünmek gerekir arkadaşlar. Bu çocuklar 16 yaşındadır, 17 yaşındadır. Ve IŞİD bunları örgütlemiştir. Hevler valiliğine saldırı gerçekleştirmiştir. Kürdistan hükümeti Kürt gençlerinin milli duygularla yetiştirilmesi için milliyetçilik duygusuyla, düşüncesiyle yetiştirilmesi için çok büyük çaba sarf etmelidir arkadaşlar. Bu yara akıl Hevlerê ve hafte davi ku êrîşa ser valiliga Hevlerê ji me darêdan ku fikra millî zayıf e. Bi taybetî nava genca de ev gencanê ku emrê wan 16-17 salî bûn ki êrîşî û bi înisiyatîfa Daişê ki operasyona gorê kirin ew ji me darêdan ku divê Herêma Kurdistanê pir giringî bide zarokan ku fikra millî xurt bikin. Bu gençler Kürttür arkadaşlar. Yani nerede doğmuşlar? Kürdistan'da doğmuşlar. Kürttür, anaları Kürt, babaları Kürt. Ama bunları IŞİD örgütlemiş. Sen örgütleyememişsin. IŞİD örgütlemiş. O da Hevler valiliğini basıyor. Yani güvenlik açısından da bunun elbette düşünülmesi gerekir arkadaşlar. Çok düşünülmesi gerekir. Ji evlekariyê jî de diyare lazım ciddi ser bir fikrandın tiştekî qatî kirin. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. İsmail Beşikçi. Çünkü başına efendim millet havalarca itiraz kirin. Ama işte Beşikçi nabêje nasyonalizm kime? Bêje hestên nasyonalistik kime? Bana her du cuda. Nasyonalizmle hestên nasyonalizm. Mamısta Beşikçi ne giro dibêje? Ama 5 sala dibêje. Her dem jî fikrê xweş, baş, dostê gelê Kurdî herî hezkiriye, amine, bona wê jî wekî hûn rûxsatê bidin ez ji navê kongreya me hevala. Mamostara bêjam teşekkür dikin, zor spas veram. Yekî gelekî bigota. O bizim pandemiden sonra yine de sorular olacak, ona cevap vereceğiz. Hocam vaktinizi çok almak istemiyorum. Bu güzel, mezmunlu sözleriniz için çok teşekkür. Siz Kürt halkının bugünkü yok, 50 yıl bundan önceki vaktinden dostu isteyensiniz. Asıl insan, kalbinizde insan yüreği dövülür. Onun için göre de size uzun ömür, can sağlığı, hemşe can sağlığı arzu. Sağ olun. Kurdi. Adres ya Kurdi mi? Okey. Okey. Lisan Ali Kongre spas mamosta İsmail Beşikçi ki o her va dibe mamosta İsmail Beşikçi ne iro bahsa nasyonalizma Kurdi ki bahsa problemi Kurda ki 5 sal mamosta İsmail Beşikçi ve karit gredaye o نوها دبي جبو وقت عندك أنا بشتي ليبرو برسي هذا دي صادق كان جماعة حسين بس اسمعي بس سوال بكن زور سپاس نام گلیه خونی داوی هم ببینه بر پرسیاری پارتی دموکراتی کردستان عراق برای می هجا و چند ساله کاری گوره دکه با یکیتیا کرد سوویت با دیاسپورا ما
کار خواه سایت خواه هبون خواه نامسته خوشوی بابا کس انا ابراهیم oturmuştuk. Bu da bizim bu site'in başkanıdır. بخيراتنا هم آلت كم ميوانتر و حوالت كل باجي رديت روسيا هاتينا لكازاخستان هاتينا Я приветствую всех гостей, российских друзей, которые долгие годы мы вместе работали. Я хочу от имени Демократической партии Курдистана, внешнее бюро, которое мне просили поздравить с этим мероприятием, с конференцией, с успехом. Раз я уже по-русски говорю, буду русский продолжать. Так лучше. Наверняка лучше будет. Да, конечно, все поймут. Да. Демократическая партия Курдистана с начала 2000-го, как я представлял ее, мы начали здесь работать очень интенсивно. К сожалению, тогда только был центр покойный Шакрухудой, который он имел, центр курдских исследований, тоже имеется здесь, поминать его достижения, его действия, то, что смог, он в рамках своей возможности, он работал. Я тогда начал здесь работать, товарищи, которые здесь присутствуют со мной, тоже начали работать. Мы сайт открыли, сайт Курдистан.ру, который первый сайт Курдистана на таком масштабе, который все могли читать. Газета была «Курдская мысль», которого очень многие читали. Я принимал участие в сотни ссоры, свадьбы курдских, старался по всем городам ездить в Казахстан, в том числе в Кыргызию, в других республиках, Грузия. Правда, в Армении, в Азербайджане не был, поскольку политическая ситуация там немножко не позволяла. Во всех российских городах. До последние 4 года, честно, мне сейчас неудобно об этом говорить, но иногда, как курды привыкли предыдущие свои действия критиковать, его игнорировать и поломать его. А никто, вместо того, чтобы медали давать тем, которые как-то чем-то как-то способствовали, да. Когда я здесь работал, к сожалению, мало кто работал, мало кого видно было. Но сейчас все стали как-то ведущими. Я и поздравляю, я рад, что уже курдское действие пошло на другой этап, на другой достижение у него уже на другом уровне. Меня очень радует. Я не завистливый человек, я наоборот, я рад, что сейчас открылись. Но я думаю, что этих принципов тоже у курдов, которого характерно предыдущих своих как-то критиковал на основе критики, поднять на другом ступени. Я просто как по-дружески, не только наша конференция превратила только в хваление, а надо критикой тоже иметь место здесь. И я желаю, чтобы побольше представителей наших принимали участие здесь на конференции. Не только определенные листы, которые мы их знаем. Поскольку диаспора курдская в России больше 300 тысяч менее. Краснодаре, Нижний Новгород, других городов, Томске, он действительно представляет людей, да, которые нашу диаспору. Поэтому очень важно, чтобы этот Курдская федерация, которую мы называем, состоит из разных общин, чтобы она охватывала не только определенные лица, а других, чтобы всех приглашали, мы могли вместе обсудить проблемы, чтобы управляющий совет состоялся не только от 2-3 человека, а состоялся более широкий масштаб, чтобы можно было включить, привлечь. Не работает? Уже поздно куда. Я уже заканчиваю. Да.
Поэтому в целом я очень рад, что работы продолжаются, курды подняли на другой этап. Но, к сожалению, не все курды среди нас, их видно, которые мы хотели бы, из разных политических партий, из разных взглядов. Многие. В каждом городе по несколько организаций у нас есть, во всех городах, где диаспора курдская живут. И поэтому и важно говорить о достижении Института востоковедения, оба института, которые у нас в Санкт-Петербурге, в Москве были. Здесь тоже мало кто об этом напоминал, не был слышан. И в целом у нас мы свою работу, как я сказал, с сайта начали, которого очень многие читал, объединял очень многих политических партий, многие через этого нас видели, узнавались, а потом сейчас хорошо, что появились другие сайты, Риат Аза, я наоборот, я рад, что этот наш масштаб, как наши действия расширяется, другие возможности. Курды в Казахстане заслуживают особой их заслуги, поскольку и действительно в их курдизм чувствуется в них, они постоянно поддерживали линию патриотизма. Князь Ибрагимович, профессор, он здесь присутствует, он во всех мероприятиях впереди. Но, к сожалению, в России, хотя курдский язык у наших курдов-езидов больше сохранилось, чем многих других мусульман, но какие-то недопонимания между нами и нашим курдам, езидам или езидам появилось. Хотелось бы, чтобы мы более близко сотрудничали, эти разногласия, чтобы устранили. Это есть те проблемы, которые у нас есть, к сожалению. Мы можем их не обсудить или игнорировать, но все равно они существуют. Раньше более дружно мы дружили, принимали участие в этом. Спас. خوشحالی بابا کرسم سپاس بیاده که منالی کار دوید دیشنج دوید از گمانم ابی ناکر نابری بدن پشتی خونان نیورو ساعت دو جاره کسی برای توپ سانی نبا اینجا براو ساعت Hatta da navbari diken u paşe emedisa topun konferansa xudam. از نا خارن جی تالون خارن جمعه هر اکی از ناب بلکم. Hocam teşekkür.
كردستان وك جنتي بين آزادي اشتاتي كردستان وك جنتي بين آزادي اشتاتي سجار بلي بو دولتي سر قبون چي قصل تاتي سجار بلي بو دولتي سر قبون چي قصل تاتي كردستان وك جنتي بين آزادي اشتاتي كردستان وك جنتي بين آزادي اشتاتي سجار بلي بو دولتي سر قبون چي قصل تاتي سجار بلي بو دولتي سر قبون چي قصل تاتي سجار بلي بو دولتي سر قبون چي قصل تاتي سجار بلي بو دولتي سر قبون چي قصل تاتي Baş mı? Gerek baş. Gerek Çok çok memnunum. Resmi imam.
Televizyon çalışanlarıdır. Bizon televizyonu, Kürdistan televizyonu çalışanları. Kıyafet değil ya. Про музыку я просто не догоняю. Про музыку, друзья. Музыку, да, говорить музыку можно. Молчание, слово молчание. Что значит? Ну, право на такое.